san ba fila ani san mugan dɔw nana k'an sɔrɔ nin cogoya la ka sɔrɔ an ka kɛnɛ an bɛ ala fo an bɛ ala barikada sabu a ko de k'an ka to ka ale ala barikada o cogoya la suratul ibrahima kɔnɔna na kɔnɔ sura 14 aya 7 k'a bɛ an ka hɛrɛw jidi ka taa insha Allah an bɛ boli kɛ ka taa aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma ka ala deli kɛ ala ka ni ɲɔgɔnna caman don an garisɛgɛ la a bɛ to ka dɔɔni dɔɔni tigɛ ka bɔ a la a bɛ dɔɔni dɔɔni tigɛ ka bɔ a la fo ka taa fɔ ko mun ka tiɲɛ nana don min na ko tiɲɛ de ye fa wajibi o ye wajibilen de ye farisogo ka saya o ye wajibi de ye a se ka dumuni badabada a ko k'ale ala tɛ to aw la nin cogoya la c'est-à-dire ni tɛ to aw cɛ la nin cogoya la badabada a y'o de fɔ i ye gafe kɔrɔ kɔnɔna na ni Genèse chapitre 6 verset 3 a ko ni tɛ to aw la nin cogoya la dɛ ko ni bɛ bɔ de donc o de farisogo la saya ye mais o wagati o kɔni an kana ala deli ko an kana sa o kɔni o kuma tɛ mais ala kana ni an niw faga an bɛ dugawu kɛ ala kana an niw faga an ka to ɲɛnamaya bada ni bɛ balo ni ala ka kumakan ye farisogo bɛ balo ni ji ani dumuni ye a y'o de fɔ i ye kɔnɔna sura 2 kɔnɔna na aya 100 ni aya 90 ni aya 7 na a bɛ yen aya 100 ni aya 97 suratul bakara a ko fɔ aw ka surafanaw aw ka surafanaw ta a bɛ balo mun na k'aw banba a ko o ta ko nka surafanaw la sɔn hɛrɛma k'o ye ala ɲɛ siranɲɛ ko o ye ni ta ye donc ala ka ala ɲɛ siranɲɛ jidili kɛ an ye an dusukun na o tɛ se ka sɔrɔ fo a ka sɔrɔ ala ka kuma de b'i bolo ala ka kuma o de bɛ i bolo o cogoya la ala ka kuma dun tɛ dɔwɛrɛ a ko o ye kutubu samawiyati kitabu minnu jiginna ka bɔ an tigi ala yɔrɔ ale de b'a ka diina cogoya fɔ an ye ni kiraw ka sira ye mais kira ninnu n'u bɛ taa kuma mun fɔra u ye a bɛ kɛ kitabu ye ka bila ko Musa a fɔ Tawrata fɔ Kuranɛ sura 21 aya 40 ani aya 8 a ko Nabi Isa ko fɔ a ko Linjila ko fɔ Kuranɛ sura 5 aya 40 ani aya 6 a ko Muhammad Lamin ko fɔ i bɛ Alkuranul Karim kitabun mubarakun i b'o kɔfɛ Alkuranɛ sura 17 aya 8 ani aya 2 donc kira ninnu u nana ni ala ka kuma o de ye ala ka kuma o de ye kitabu ninnu ye mais kitabu ninnu kɔfɛ diinɛ ko kuma ma fɔ mɔgɔ ye dɛ n'i ko k'i ka dɔnnibaw bɛn n'a kan o ye dɔnnibaw kungo ye ala t'a to o ye ala ma cidenw bila ka taa fɔ ko bɔn n'aw taara bɛn mun na ko ne ala b'a la non ko in tɛ tiɲɛ a ko i bɛ fɛn de fɔ mun fɔra i ye i b'o lase balikuma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama balagta ni mo o fɔ i ma ala ka ci lase a bɛ Kuranɛ sura 5 kɔnɔna na aya 60 ani aya 7 mun jiginna kiraw kan u b'o de lase mais o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛ taa sigi i n'a fɔ an sigilen bɛ cogo min na ka na hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ko bɔn ko an bolo nin de ka ɲi ala faralen n'o kan o kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ ko dɔnnibaw de bɛnn'a kan o kuma in tɛ tiɲɛ ye dɔnnibaw bɛnn'a kan o cogo di o tuma ala ko adamadenw de bɛ ne ala kalan diinɛ na wa a ko ala ko yala adamadenw Muhamadu u ɲininka dɛ ɲininkali de don ko kul a fɔ Muhamadu a fɔ mɔgɔw ye yala aw de bɛ ne Alahu kalan diinɛ in na wa wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard k'a sɔrɔ ale ala de bɛ sankolo kɔnɔ fɛn dɔn ani dugumakolo sanfɛ fɛn wallahu bi kulli shay'in alim ko an ka nin bɛɛ to yen ko ale ala de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn yala est ce que adamadenw kan ka ala kalan diinɛ na seliji bɛ taa cogo min na aw de b'a ɲɛfɔ ala ye janaba bɛ ko cogo min na aw de b'a ɲɛfɔ ala ye ala de m'a fɔ k'a ka janaba ko wa ale de m'a fɔ k'a ka seliji ta wa ale de m'a fɔ k'aw ka seli wa aw ko k'o seli ma walawala Kuranɛ kɔnɔna na nkalon kuma de don dɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye aw minnu ko a ye kutubu samawiyati minɛ ni o ye ala ka kumakanw ye a minɛ man di dɛ tuma bɛɛ u bɛ kuma caman fɔ aw ye mais an bɛ sabali fara an bolo da kan walasa an ka to k'u lamɛn
ni bɛ fɛ ka mun jaabi i b'o jaabi n'i tɛ fɛ ka mun jaabi i b'a fɔ ko hey bɛɛ k'i ta kɛ kɛlɛ ko tɛ o président yɛrɛ y'a fɔ an ka président y'a fɔ ko kɛlɛ ko tɛ kɛlɛ ko tɛ o ne ko ne t'i ta kɛ kɛlɛ ko de don wa e ko ayi ko n'i t'o kɛ ko n b'i gɛn ka bɔ n ka so a e hakili ko e ka so dɔrɔn de balo yɔrɔ ya a ko non ko fɛn bɛɛ lajɛlen balo bɛ ale ala de fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ kunnafoni latɛmɛ ko wahayu kɛnɛ lase dɔ bɛ Jelibugu Sada Jalo ka kare kunna o tɛ Sibi yɛrɛ nana Seyidu Yusuf i bɛ wuli mɔgɔ k'i ye ale de ko an ka taa laseli kɛ o ka yɔrɔ la ala ka diɲɛ kɔnɔna na Jelibugu la donc o la a bɛ yɔrɔ nin ɲɛfɔ o ye yɔrɔ jumɛn de don Sada Jalo ka kare kɔnɔ Jelibugu la Sada Jalo ka kare kɔnɔ Jelibugu la ni donna kare ba kɔnɔ malien de l'automobile i bɛ taa Kulukoro sira la voilà malien de l'automobile mɔgɔ tɛ Jelibugu kare fɔlɔ dɔn malien de l'automobile n'i tɛmɛna o la dɔrɔn o de tɛ wa i bɛ fɔlɔ kare ba min na gauche fɛ n'i tɛmɛna malien de l'automobile la station sel bɛ malien de l'automobile yɛrɛ da la o tɛ wa i bɛ tɛmɛ o la dɔɔni dɔrɔn kare fɔlɔ a gauche voilà ni minnu bɛ bɔ dugu kɔnɔ yan ka taa a faamuna minnu bɛ bɔ Kulukoro ka na école de santé b'a kare daminɛ na awɔ n'aw sera malien de l'automobile la a b'a fɔ ko Sada Jalo ni dɔɔnin don kosɛbɛ ale dɔɔnin don a faamuna wa mɔgɔ si tɛ fili yen ma n'i taara donc Sada Jalo ka kare kunna ni donna kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye voilà n'i donna kare in kɔnɔ dɔrɔn e bɛ sin ka Seyidu ye an bɛ taa fila fɔ ala ka diɲɛ kɔnɔna na bi sini su samedi ka bɛn le 25 de tɛ wa 25 janvier 2020 ala ka diɲɛ kɔnɔna na Sahidu bɛ taa ni o ye Seydou Keita ninnu ani Abdoulaye Diallo ninnu ani Ibrahima Konate ninnu ani Alpha Samake ninnu jɛɲɔgɔnw ani Oustaz Hasana Kamara ninnu jɛɲɔgɔnw o tɛ wa an bɛ taa yen ni ala ka diɲɛ an bɛ fila fɔ an bɛ hakili jigi kuma fɔ n'a ye ala ja a bɛ maa kunu ta kunu n'a ma a ja u bɛ to u ka sinɔgɔ la an bɛ segin ka na o tɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye an balimakɛ fana ko ale ka concours dɔ bɛ yen bi an ka dugawu kɛ a ye Samake taara Jati a ko ale tun y'a ka dossier bila yɔrɔ dɔ la olu ye mobile bɔ bula ninnu de i m'a fɔ ma i y'a faamu olu bɛ mobile ba de boli quoi donc u ko patron ba y'u wele k'u kana mobile ninnu lajɛ u bɛna u ɲininka mobile ninnu kibaruya kun ka ko la walasa ka mobile d'u ma ala k'a dɔn a garisɛgɛ la n'a y'a dɔn a garisɛgɛ la a ka kɛ barika ko ye a kana gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ a la a ka nafa sɔrɔ a ko la ala ka o garisɛgɛ tila an ni ɲɔgɔn cɛla la o cogoya la ni hɛrɛ ye ni yɔrɔ ɲuman bɛ a fɛ duniya kɔnɔ a ka dɔ di a ma a la a kana na fatanya bila na dɛ parce que ala yɛrɛ don min a fɔra a ye ko fantan de don o don a ye fan bɛɛ kɛ mankan ye a bɛ yen a bɛ suratul Maida kɔnɔ aya 64 yahudu ko ale ye fantan ye a ko ale ko awɔ ko e ye fantan de ye ne ka danga bɛ aw kan quoi ala yɛrɛ y'u danga kɔnɔ sura 3 aya 100 aya 80 ani kelen kuma in nana tuguni ani mɔgɔ bilara ɲɔgɔn na parce que o y'a fɔ a ye ko fantan de ya fantanya man di ala yɛrɛ ko fantan ale tɛ fantanya fɛ dɛ mais a bɛ fantanya bila mɔgɔ la Sahidu fana ka dugawu bɛ fɛn laɲini dɔ bɛ yen awɔ ko a bɛ test la fɛn ka di mɔgɔw k'a bɛ test la awɔ ka di balontan ka di mɔgɔw balontannaw de don olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ quoi farikolo ɲɛnajɛ kibaruya nana kuran suratu Sad kɔnɔna na kuran sura 38 aya 32 ka jigin bon an bɛ dugawu k'a ye ala ka a
akalla nyini ni sabati ay ake ama he ere ya singana kari aka dawla sura akona aka nafulu sura akona aka jaka bo aka ato aba ado aka hajula aba balmo deme abe yatimo fana abe hatito yatimo no la afta chaman sura kiyama ketendo nafulu be do odo sira be na no bara mena na ya koro ako kapto ka koro na corona ako ko ola ko anga mina na ya ka ko la jarabi sira odo sabu ala be aramadin ka soro koro ayo de fo kabe chaman di doma abe do ka soro koro corona sura bi wora ani duru aya wolo na ama fo na ya koro ko ato ala makoy ala wele abe seki gasege chaman be ala fe me ako na yi ka gasege koro kabe ki korobo de ka fle na ye chaman di ma fana kabe ki korobo fana ka fle ina fo ay karun korobo chugo mina corona sura mugani segi aya keme aya bi wolo nani woro ka jigi yayi kay karun korobo ni nafulo chama ye anana kafriya alama donc dobe obe yada nu e nafulo soro kan nafulo be ke kasara e obuta jana ma kono nan mo do be abe fantaya bla ula fo oba fo kono kuta o nyenyini na o nyenyini na fo obe na tiga ala kola obe ala wele shen dama ala te o lamine dro ba fo ko ala ko e te chen ba fo ko aya shibe ga ala wele la yayi aya tigara ala la saga mena ami fantaya ya to atigar ala la pep ala kana oke do akana na fantaya bla anna akana folo di ama me akala jarabi ni akatana dondoni mkoso akana na ansoro mais ni senu tila ni kera gasega tigi ebe ala ko bla ni senu tila ni fantaya yimne ebe ala ko bla afan flabe mais ni senu ni fin du mai ni senu fin du mai ako ni senu jigina ni senu ye abo famu jogodi inna anzalna fi lailatul qadr sukono nana qur'an sura bi kono toni wolumla aya folo aya fla aya nani ako ni senu ani meleka o jiginani ni qur'anu ye qur'an yere ni ye ruhu de do kuma kande be wele ruhu ala ka kuma kan ye ruhu de ni be alela ako jibrila yere ye meleka o ye niu de ko ulu fana be jate niu de fer ni sinimo mais corona yere ni de ko afana ni sinimo de ni sinimo jigina ni se sinimo e ka obla ala kara dusu kun corona na wala sa afana ka ni senu soro o ni senu de be yelenti ma be yala na e o ni senu de be yelenti ima parce que akko nyewere be e la munne ambe ka fleli ke munna ko te ko nyewere be olu be dusu kun corona na abo fo suratul haji kunu nana corona sura mugani fla aya binani ani aya woro ako ni o nyemina na o de fiento yae ba no te nyemu mbambolo ni o minana ko te fiento yae de ma nyefla na minana ko te fiento yae ala kote o te wele fiento ala yoro mais ambe bere di atigla mo ba sama am to ga wele fiento ko fiento te de anye de minana la mais fiento yae yere ko oye mumbe dusukun kono nana o de be fie ko de fiento yae ko odum o be fie chogodi na dona dibi kono nana ako jume de dibi ako kunfinya ye dibi ye kunfinya ye dibi de o de ko sa ako ko ne qur'anu jigi ka ke yele ka awbo dibi la qur'an sura ta aninani aya kolo kitabun anzalnahu ilayka ako awbe dibi de kono ka sala aya kunfiu de ko mais ay kitabu jigi kitabu ne yele de ko abetani awe yoro yele mawo de la yoro mun jele ndo abetani awe yen ko abe o limer de mine abe yele soro nae ina fo ni su kora ko jugo amogo be ampulu la amogo be e torsu la wala sa kanga yoro yele o tawa bo nyemu be duskun ko na fa mu bo yele o e qur'anu de korna yele e bo don chugo de ako korna sura nani aya bi aya keme aya bi wulu nani
kɛmɛ bi wolonwula ni naani suratu nisa ye a ko an ye jigini kɛ kitabu la kitabu ni ye yelen de ye yelen bangelen yelen mun ka bon yelen mun ka bon maintenant o yelen ni a ka bon a yelen ni pour que e k'a yelen faamu ani jumɛn de bina da kɛɲɛ walasa e k'a faamu ani ampoule wa ayi k'a ni kalo de bɛ da kɛɲɛ khairun min alfi shahrin ko kalo ni kalo ba kelen a lumière hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo ba kelen bɔlen wagati kelen sangolo la kalo tile 15 ya dɔn nɔrɔ b'a la a bɛ yelen di a ma an b'o la dɔrɔn filanan bɛ bɔ sabanan bɛ bɔ naaninan bɛ bɔ ba kelen ka bɔ dugu bɛ jɛ kɛ an ka dugu bɛ jɛ ye an t'a dɔn a bɛ fɔ cogo di a bɛ tɛmɛ o kan bon ko kɔrɔna yelen ka bon ka tɛmɛ o kan donc o yelen de bɛ bila dusukun de kɔnɔ o de ye nisenu ye ala kan ta jide donc mɔgɔ dun ye ko mɔgɔ adamaden o ye yelen de bila ka taa dugumafɛnw minɛ adamadenw ka lɔnni ye dibi de ye lɔnni tɛ adamaden na a y'o de fɔ ko ne de bɛ fɛn dɔn aw tɛ fɛn dɔn aw tɛ fɛn dɔn mais ne ala bɛ fɛn dɔn bon a y'a ka yelen jigi e ko ayi ko o yelen ma tɛ yelen ye k'o ma walawala ko o yelen tɛ yelen di mɔgɔ ma komi Bugari ka yelen kitabu bɛ yelen di mɔgɔ ma e ko Safi ka kitabu o de bɛ yelen o de bɛ ɲɛ jirali kɛ i la e ko Fiku dɔnnibaaw bɛnna kiri mun kan dɛ k'o de bɛ ɲɛ jirali kɛ i la diinɛ na non a ka jugu ni ta tiɲɛ a ye lumière bila ka taa dibi fɛ ka i ɲɛ ci ala ka ayaw la aya minnu ye yelenw ye a y'i ɲɛ ci aya ninnu kan a ko ni o kɛra tuma min na ale ala fana bɛ mun de kɛ k'ale bɛ jinɛ setan de tugu o tigilamɔgɔ ninnu kɔ ka u su tiɲɛ don aw ta in de tiɲɛ ye layi manamanakan de bɛ kɔrɔna walawala ko kɔrɔna yɛrɛ ma walawala ko i m'a ye ko kafiri don ko kɔrɔna don y'a ye donc k'a bɛ o de bila ka i waso i fana i baaralen don an b'a Kadisa ka hadisa la Seydina Usman ka hadisaw la an t'a dɔn a bɛ fɔ cogo di ko Seydina Usman ninnu yɛrɛ ka hadisa yɛrɛ tɛ yen sahaba naani o yɛrɛ ta ka dɔgɔ a la u nana mɔgɔ dɔw bɔ fo Risi jamana kan ko Bukari Muhammad al-Bukhari a ka dugu de tɔgɔ ye Bukari k'o ka kitabu y'a ye o bɛ taa nɔrɔ olu de la k'u ɲɛ ci ka bɔ ala ka ayaw la ko n'o kɛra tuma min na ale ala fana bɛ jinɛ setani tugu u tigilamɔgɔ la jinɛ setani mun tɛ fara u la kuranɛ sura 43 aya 36 37 ko o la setani bɛ mun de kɛ parce que u y'u ɲɛ ci ka bɔ ala ka ayaw kan ale fana b'u bɔ ala ka sira kan mais olu bolo o b'u kanto k'olu bɛ sira tilennen kan k'olu ta de sira tilennen o b'o de fɔ i ye k'e ta in tɛ sira tilennen ye ko parce que e bɛ fɛn mun kɔ k'o ma walawala ala ko ayi k'o de ye sira tilennen ye qad anzalna ayatin mubayyinati ayaw de don an ye minnu jigi minnu bangelen don y'a ye fɛn mun bangelen don fɛn mun jɛlen don wallahu yahdi man ale ala bɛ maa kanda ni o aya ninnu ye maa mun ye ale ala ka taa ni min ka taa ni siratigɛ tilennen kan kuranɛ sura 24 aya 46 ale ko ko o ma walawala ko o tɛ siratigɛ tilennen ye mais Bugari ka gafe o kɔni ye siratigɛ tilennen ye fiqhu o ye siratigɛ tilennen ye lakadari ninnu samarda ninnu e bɛ olu de kalan e bɛ siratigɛ tilennen sɔrɔ najul balaga ninnu e b'o kalan e bɛ siratigɛ tilennen sɔrɔ mais kuranu ko ma walawala ala ko wa nanzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in k'an ye kitabu nin jigi ka fɛn bɛɛ lajɛlen walawala n'a ye kuranɛ sura 10 aya 80 a ma gɛlɛya ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an bɛ ɲininkali de labila wa an bɛ taa ni babu ye sabu babu ka ca ɲininkali kelen bɛ ne fɛ an ka taa ni ɲininkali ye ɲininkali kɛra juma tɛmɛnen o la an tɛ babu dɔ ta ka dɔɔni kɛ ni o banna an bɛ
an bɛ espionnage babu ta service secret service secret bɛ organiser cogo di sabu ala filɛ k'a fɔ ko ale ye fɛn bɛɛ lajɛlen walawala kɔrɔna kɔnɔna na kuran sura 21 ta aya 10 nafigu dogolenw tɛ dɛ olu ye mɔgɔ gɛlɛnw dɛ an bɛ u wele an b'u jate k'a fɔ ko nafigu de don mais nafigu tɛ dɛ kunnafoni dilaw de don tɛmɛ n'a ye لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم k'anw ye kitabu jigi ka na aw ma kitabu mun kɔnɔ k'aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen hakili jigi sira la a bɛɛ b'a kɔnɔ أفلا تعقلون ko mɛ yalama aw tɛ taasi kuran na aw tɛ miiri n'a ye wa kuran sura ko aw ka kɔrɔta kitabu de ye kuranu ye aw bɛ kɔrɔta sɔrɔ kuranna de kɔnɔna na quoi aw bɛ kodɔn sɔrɔ kuranu de kɔnɔ quoi hakili jigi kan ko mɛ yala aw tɛ taasi ni a ye wa walima aw tɛ kuranna faamu de a ye ɲininkali to min bila yen ko yala aw tɛ kuranna faamu de wa shahidu bɛ kuranna dɔn dɛ u bɛ kuranna faamu mɛ ɲininkali ni ala ma bila yen gansan ko yala aw t'a faamu de walasa aw k'a faamu i bɛ taa kuranna sura 38 i bɛ aya 29 ta kuranna sura 38 aya 29 kuma dɔ bɛ yen a faamu cogo bɛ na di aw ma i bɛ sɔn o ma i bɛ kuranna faamu tɛmɛ n'a ye aya 29 kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab kitabu de don an y'a jigi k'a barika ala bɛ ka nin fɔ ala ko k'ale kuranu jigi ka dugawu kɛ kuranna yɛrɛ kan kuranna yɛrɛ ye kitabu dugalen ale y'o kɛ mun kosɔn aw ka taasi ni a ayaw ye aw ka taasi méditer la méditation ka miiri n'a ye et que liyadabbaru ayati wa liyatazakkara ulul albab ma minnu hakili ka bon ja bɛɛ tɛ dɛ bɛɛ se ka kuranna fana faamu dɛ an k'o fana tiɲɛ fɔ ko mɔgɔ minnu hakili ka bon u ka sigi u ka taasi n'a ye u ka miiri ni aya ninnu ko fɛn bɛɛ lajɛlen walawalalen don a kɔnɔ tibyana li kulli shay fɛn bɛɛ walawalalen don a kuranna kɔnɔ i tɛ politique ta ko kuranna tɛ dɔ fɔ i ye fo ka taa ban wa a bɛ mun fɔ i ye o de ye hakika ye i tɛ géographie fɔ ko a tɛ kuranna kɔnɔ i tɛ physique chimie fɔ ko a tɛ kuranna kɔnɔ i tɛ biologie fɔ ko a tɛ kuranna kɔnɔ i tɛ jumɛn philosophie mathématique astronomie cuisine ah ouais cuisine kɛ kuranna bɛ cuisine fɔ i ye e kan ka dumuni jumɛn de dun walasa i ka sabati kɛnɛya la i man kan tɛ ka dumuni jumɛn dun o to yen dumuni dɔw bɛ kɛlɛ minnu ka ɲi régime alimentaire i t'i miiri fɛn na kuranna tɛ mun fɔ i ye i hakili t'i munumunu ko e hakili kɔni ye fɛn dɔ ye mais k'o tɛ kuranna kɔnɔ ayi mɔgɔ mun ye maa mun ye i dan dɛ ni a ye miiri di i ma i bɛ ka miiri n'a ye dɛ o ala de ko kuranna bɛ fɛn bɛɛ fɔ quoi wa ale ka lɔnni de bɛ kuranna kɔnɔna na donc e bɛ se ka fɛn dɔ miiri k'o tɛ o lɔnni kɔnɔ cogo di e ka lɔnni bɛ se ka ko dɔn ka bɔ o lɔnni kɔnɔ cogo di mun y'i dan i b'a ye depuis yan hadisatigi binna hadisatigi tɛ foyi ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa hadisatigi yɛrɛ de tɛ foyi ye hadisa wo hadisa n'a b'i bolo diina na a ma kɛ hadisa jiginnen ye nanzala ale ka kitaba bil haqi walima Allahu nanzala asanal hadisi Quran sura 39 aya 27 n'a ma kɛ o hadisa ye hadisa t'i bolo dɛ donc an b'a fɛ k'a dɔn jamanabaw maabaw minnu ye u ka jamanaw mara karamɔgɔkɛ an bɛ nin fɔ dɛ
mɔgɔ dɔw ye u ka jamana mara quoi a b'a misali d'i ma sabu ala ko walqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'an min kulli masalin misali den kelen tɛ ale ala ma mun fɔ aw ɲɛna Qur'an kɔnɔna na baba aksara nasa illa ko nka adamadenw la fanba a ma foyi ɲɛ u ye ni kafiriya tɛ a ye adamadenw fanba ka kafiriya de jidi mɔgɔ dɔw bɛ yen silamadenw k'a fɔ kɔrɔna ko ten a b'u sɔgɔ yɛrɛ de a ye kitabu kuntan ninnu to yen an bɛɛ ka sigi kɔrɔna ma a b'u faga de ha ko n'o don ko nin bɛ Qur'an kɔnɔ wa a t'a fɛ parce que a dalen b'a la a liminalen don a la k'a fɔ ala ka kuma ma dafa ala ka kuma dafalan bɛ sɔrɔ mɔgɔbaw de ka kuma de kɔnɔ ala mun ye o ka mɔgɔ ni ninnu dan olu y'o ka mɔgɔba ye han ala mun ye o mɔgɔ ni ninnu dan dɛ olu ko ala bɛ ka kiiri mun di o kiiri a tɔ bɛ sɔrɔ o ka mɔgɔw de ka lɔnni kɔnɔna na mais k'a tɛ ala ka lɔnni kɔnɔ est-ce que b'a kalama nin ye kafiridenya de ye tuma dɔ i t'a fɔ i bɛ mun de fɔ mɔgɔ ninnu ye mais a bɛ na ɲɛ ala ka layidu o ye tiɲɛ ye a ko ni mɔgɔw ye o kɔ dɔn ala ka ayaw la jamakulu o jamakulu kelen kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dɔw falen u cɛ la ka kɔrɔna lɔnni di u ma k'u tɛ tamaki u tɛ siran jalakiliba ka jalakili ɲɛ Qur'an sura 5 aya 50 ni aya 4 shahidu nana ko hinɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ shahidu nana karamɔgɔkɛ nin kuma nin ye tiɲɛ ye mɔgɔbaw dɔw ye on va s'intéresser aujourd'hui c'est-à-dire que an bɛna yɔrɔ dɔ de ta jamana si tɛ yen ko jamana ba de don fo a ka sɔrɔ e ka service secret o bɛ wele cogo di agent secret han mɔgɔw de don lakanaba gindotigiw nin ye an ka n ko karamɔgɔ lakanaba gindotigiw effectivement o ka gindo dabɔra de lakana ka sɔrɔ olu bɛ gindo de ɲini walasa jamana ka lakana o tɛ wa lakanaba gindotigiw ni u wele ko les services secrets walima les services de renseignement yala kitabu kumana nin kan wa ni an kɔni kumana kan dɔrɔn kitabu kumana kan dɛ i bɛ kuma fɛn o fɛn mun kan kɔrɔna kumana kan sisan a b'a nkalon na a tiɲɛ de woloma k'a fili quoi nkalon a b'a fɔ ko a ye nin fɔ tiɲɛ tɛ a kan ka kɛ mun ye a kan ka kɛ cogo min na sabu a ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kitabu de don a dira a ma walasa an k'aw kanda n'a ye siga tɛ ale kɔnɔ kɔrɔna sura 2 aya 2 bon o kitabu o de bɛ wele guide guide o tɛ wa a fɔ cogo di ni o ye téléphone ni ye téléphone kura san papier mun bɛ catalogue adamaden ka foyi tɛ yen ko mun ye hasard ye a tɛ dɛ est-ce que adamaden ka fɛn dɔ a ye fɛn dɔ lalaga ko hasard de a y'a lalaga ni lɔnni de ye quoi montre ni an bɛ montre minnu siri walima téléphone minnu b'an bolo nin ye tan adamaden de y'a lalaga mais a y'a lalaga ni lɔnni de ye mais o lɔnni ala de y'a d'a ma bon sisan ale yɛrɛ sigilen a bɛ ko dɔ lalaga ni an dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a lajɛ nin ye kabako ye dɛ an yɛrɛ bɛ kabako ye kɔ adamaden de y'a lalaga donc ni kabako kɔni bɛ yen hakilina mun ye nin lalaga o de ye kabako ye o tigi ni jɔn de y'a dan o ala dɛ k'ale fana ma adamaden dan ten k'a bila ten a ka catalogue de b'a la i n'a fɔ adamaden yɛrɛ tɛ koba dɔ dilan k'a bila ten fo a bɛ catalogue de fara a kan catalogue nin e b'o de dayɛlɛ a bɛ appareil bɛ monter cogo min na i b'a lajɛ a kɔnɔ nin bɛ sɔri yan nin bɛ sɔri yan nin bɛ sɔri yan o tɛ ten wa n'i y'a sɔri yɔrɔ min na a man kan tɛ ka sɔri yɔrɔ min na a tɛ fonctionner dɛ o tɛ wa donc appareil nin b'a mara a bɛ se ka mɛn n bolo cogo di o fɛn bɛɛ bɛ fɔ i ye o kitabu bataki fitinin dɔ de kɔnɔ catalogue ni a bɛ wele ko catalogue bon tuma min a ye adamaden fana dan a ko bon i fana ka catalogue de ye ne ka kumakan ye mais ne aw t'a miiri dɛ
ne ala mun ye aw dilan dɛ ne fana de o catalogue ne de b'a da aw kan o catalogue de ye kutubu sama samawiyatu ye kitabu minnu jiginna k'an ka ɲɛnamaya organiser an ye ko Kurana sura 20 aya 24 a ko n'aw ye o bila dɔrɔn ko aw ka ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya aw bolo ka jigin ni a y'aw kɔ don nin zikiru la ni o ye Kuranu ye walima Tawrata walima li ne b'a ka ɲɛnamaya gɛlɛya aw bolo ko kitabu ni jiginna de ka kɛ kanda ye ka catalogue quoi guide Kurana sura 2 aya 2 wa guide mun de don ko sika na t'a la donc n'an b'a fɛ k'a dɔn jamana si tɛ yen ko jamana ba de don fo a ka sɔrɔ jamana lakana ba gundotigiw o y'a sɔrɔ olu ka kodɔn ka bon u ka fɛɛrɛ ka bon jamana kɔnɔ ni u bɛ wele les services de renseignement les renseignements généraux les services secrets les agents secrets u b'a a tɔgɔ bɛɛ fɔ mais kuma la surunyana lakanaba gundotigiw Mali la o dɔ bɛ yen a dɔ bɛ yen bi na bi ka bɛn bi tile ma a ɲɛmɔgɔba ye général dɔ ye le général Musa Jawara donc a n'a ka cɛdenw ni u kan ka renseignement domaine k'a kalan mɔgɔ ye mun lalaga o tɛ dan o ma dɛ walima o man kan tɛ k'a daminɛ o ma fɔlɔ yɛrɛ dɛ o kan k'a daminɛ gafe kɔrɔw de la quoi ala ye kutubu samayati minnu jigi o ye service de renseignement o y'a kɛ cogo di ala y'a fɔ cogo di quoi i bɛ taa ɲɛɲini ye maintenant ka sɔrɔ ka na tɔw ta la mɔgɔw y'u ka jamana u y'u ka lakana sabati ni service secret siraw ye mɔgɔw o ye jamana wɛrɛ ci ni service secret sira ye o bɛ dugu in bɛɛ ka kibaruya ɲini k'a ban fɔlɔ ka sɔrɔ ka dugu in ci n'o tɛ ni e y'i fili ka don dugu la kɛlɛ la tan i tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ f'i k'a dɔn o ka fɛnw maralen don yɔrɔ jumɛn jɔnw de y'o ka cɛ gɛlɛnw ye o jigi bɛ fɛn jumɛn kan i bɛ don jamana kɔnɔ ka nin de ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka i labɛn ka jamana in kɛlɛ donc o service de renseignement ye Kurana ko cogo di a bɛ kɛ cogo di Tawrata ko cogo di a bɛ kɛ cogo di mais o y'a kɛ cogo di parce que ala ko ko misaliw de b'a kɔnɔna na an tɛ misali dɔw ta an b'a daminɛ Kuran de la wa an b'a daminɛ Tawrata an k'a daminɛ Tawrata la pour ça e bɛ voilà e bɛ Josué lui Josué ni a baro bɛ na bɔ i ye o b'a wele ko Yosao o de tɛ Yushao arabu b'a wele Yushao Yusha o b'a wele Yushao bon a tɔgɔ ye Josué o Josué ni il a révolutionné les services secrets fo a ka baro nana gafe kɔnɔna na koba minnu kɛra ala b'o baro bɔ i ye ale ye lakanaba gundotigiw ale ye u ka ko sabati a ka wagati la a ko sabatira a ka wagati la kɛlɛ tun bɛ yen kosɛbɛ a tun bɛ kɛlɛ de kɛ ni kira Musa ka lasigiden de don tumana min na kira Musa fatura Jourdain kan a karamɔgɔkɛ kabako don dɛ ala ye a ladɔnniya ko Nun denkɛ Nun o ye mɔgɔ de ye cɛba dɔ de don a tɔgɔ ye Nun ni ko denkɛ dɔ b'a bolo mais kamalen de don furakɛni a tɔgɔ ye Yosao komi Yosao in de bɛ se ka ne ka jama ni mara i kɔfɛ i bɛ na a gɛrɛ i yɛrɛ la i b'a kalan n'i y'a kalan parce que e tɛ don Kanani e tɛna don Kanani i n'i ka nin génération bɛ a si tɛ don Kanani n b'a bɛɛ faga yan parce que a tun ko u ma k'u ka taa kɛlɛ kɛ Anak denw fɛ Anak a bɛ Kuran sura 5 aya 21 Anak denw dugu dɔ de don parce que tumana min na a y'u labɔ Misira jamana kan Firawuna tora ji kɔnɔna na Misira cira
a bɔra ni Israël ka denw de o ye kira Musa ye ani a balimakɛ Haruna a bɛ ka taa n'o ye terre promise u tun bɛ yɔrɔ min na parce que hakili jigi kuma na teliya la Ibrahima de tun sigilen bɛ Kan'an a ye denkɛ 2 sɔrɔ Ismaël ani Ishaka a ko k'a ka taa Ismaël bila Maka Arabi jamana kan Baka bɛ yɔrɔ min na Alkaba Ismaël a n'a ba a bɛ Kɔrɔna sura 2 aya 100 aya 20 ani 7 a bɛ Kɔrɔna sura 14 aya 30 ani aya 6 u taara bila yen ko bɔ i denkɛ 2nan ni o ye Ishaka ye ale b'i ka tiɲɛ ta Kan'an Kan'an bɛ yɔrɔ jumɛn o ye Palestine de ye donc o Ishaka ale bɛna denkɛ 2 sɔrɔ a nana Esawu sɔrɔ a nana Yakuba sɔrɔ dugawu kɛra Yakuba de kan Yakuba kira Yakuba a fa kɛra Yakuba kɛra kira ye a fa Ishaka kira de don u mɔkɛ Ibrahima kira de don a den Yusufu kɛra kira ye o Yusufa o Yakuba o de nana denkɛ 12 sɔrɔ o denkɛ 1 ni tuma min a ka lolo dɔnna k'a fɔ k'a bɛna kɛ mɔgɔba ye a balimakɛ 10 tɔ ye ni o ye a kɔrɔkɛ 10 ye u y'a janfa 10 u y'a janfa u y'a fili kɔlɔn kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ tagama sira la commerce sira la olu de y'a tɔmɔ Kan'an wo dɔ kɔnɔna na ka taa feere Misira jamana kan ale de tora Misira jamana kan ni o ye Égypte ye a nana kɛ masakɛ ye kɔngɔ ye a balimaw gɛn u nana Kan'an u nana Misira balo ɲini na o ye ɲɔgɔn dɔn ye donc a y'u ka denbaya bɛɛ cɛ ka bɔ Kan'an la terre promise ka taa n'u ye Égypte u sigira Égypte donc o Yusufa de nana fato o mɔdenw de tora Misira taalen ye masakɛ dɔw nana comme u b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye jɔnw ye ninnu ye dunanw ye o y'u kɛ jɔnw ye siɲɛ kelen o y'u kɛ jɔnw ye a bɛ Genèse kɔnɔna na chapitre 15 aya 13 o ye san 400 kɛ jɔnya la donc kira dɔ de bɛna bange den dɔ de bɛna bange u cɛ la ni u wele Musa ji kɔnɔfɛn o Mose de bangera ye ni a kɛra cɛbakɔrɔ ye Ala y'a kɛ mɔgɔba ye ka Firawuna kɛlɛ walasa ka Israël ka denw bɔ Israël o ye Yakuba de tɔgɔ ye a tɔgɔ 2nan ye Israël ye a bɛ Genèse kɔnɔna na Genèse chapitre 32 aya 27 28 a ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ senfɛ dɛ a tɔgɔ 2nan sɔrɔla ko janjokɛla mɔgɔ mun tɛ se janjokɛla mun na kɛlɛkɛla mɔgɔ mun tɛ se ko mɔgɔ tɛ s'a la o de kɔrɔ Israël kɛlɛkɛla Israël kɛlɛkɛla ni i tɛ s'a la Israël tɔgɔ 2nan in sɔrɔla donc k'a da Yakuba kan donc a tɔgɔ ye Yakuba a tɔgɔ ye Israël donc Israël ale de ye denkɛ 12 sɔrɔ o de kosɔn a bɛ wele ko Israël ka denw donc ale de y'u labɔ sisan Misira jamana kan tuma min na Firawuna tora Ala ko a bɛ segin n'u ye aw fa cɛkɔrɔba ka dugukolo dɛ a bɛ taa n'u ye la terre promise donc u taatɔla yen de u tun bɛ kɛlɛ kɛ sira la donc kira Musa u nana se dugu dɔ la Anak denw de tun bɛ yen Anak ye mɔgɔ de tɔgɔ ye mais Anak dugu ni tɔgɔ fana dara cɛ in de la a denw de ye yenkaw ye donc olu ka jan u ka bon u ka jan Israël ka denw y'u kanto tuma min na Musa ani Haruna u ko bɛ an ka ninnu kɛlɛ ninnu tɛ san na a kana lajɛ k'u ka jan u ka bon Israël ka denw ko cɛ heyi an tɛ se ninnu na sa a ko ayi dɛ ko Ala faralen don an kan o ko ayi o n'a ta ko bon e ni balimakɛ a ye taa kɛlɛ kɛ an tɛ taa donc Ala sɔrɔla ka dimi u kɔrɔ ko bon ko d'accord Musa k'a b'o cogo la o tɛ wa ko bon n'o de don k'u tɛ don Kan'an ni génération si tɛ don Kan'an Allahu Akbar a bɛna san 40 kɛ désert in kɔnɔna na yala la i bɛna faga yɛrɛ Musa e yɛrɛ bɛ sa yan Haruna bɛ sa yan aw bɛ sa yan aw bɛna den minnu wolo olu de bɛna yen sɔrɔ donc o furancɛ de la denw sɔrɔla taalen ɲɛ kelen nana kɔrɔbaya mun tɔgɔ ye Yosua an bɛna mun ka bɔrɔ ta ale de ye service secret ka bɔrɔ Genèse nana ni a ka service secret ya cogoya la an mago b'o de la walasa ka mɔgɔw kalan service secret sira la Allahu Akbar a ko Josué nin de bɛna Israël ka denw ladon terre promise la n'o tɛ aw tɔ bɛɛ bɛ sa donc ni cɛmannin nin ladon i b'a kalan
parce que e kɔfɛ ne bɛna jamana ni kalifa ale de la ale de bɛna kɛlɛ kɛ ale de bɛ se ka mɔgɔ ninnu ladon cɛ gɛlɛn tun de don dɛ Yosawo o tɛ wa José an ka sakitiri 2 ta a verset 1 ka di bɔrɔ in bɛ yen an bɛna a ka bɔrɔ ta a bɛna mun de kɛ kabako de ye nin ye dɛ an bɛ sɔrɔ ka na kuranɛ kɔnɔna na service secret kibaruya bi cogo di verset 1 ka di José, fils de Nun, Nun denkɛ fit partie secrètement de Sittim. Ni o ye José ye a ye gundoɲɔgɔnyali kɛ mɔgɔ 2 a ye cɛ 2 ta a ka cɛdenw cɛ la kelen tɔgɔ De Sittim. de Sittim ayi Sittim o tun bɛ yɔrɔ min na nin don in a bɛ mɔgɔw bila ka taa yɔrɔ min na o yɔrɔ o tun bɛ yɔrɔ min na ko Sittim o tɛ donc Sittim ye a ye cɛ 2 bɔ a ka cɛdenw cɛ la a bɛna o bila ka taa mission na o mission ye mission jumɛn ye an k'a lajɛ En leur disant, a y'i kanto o ma allez examiner le pays, a ye taa kɔlɔsili kɛ a bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ et en particulier Jéricho. Jéricho Jéricho. aw bɛna mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛna aw bila ka taa dugu dɔ la parce que u bɛ fɛ ka dugu in attaquer mais dugu nin tun ye duguba ye dugu in tun ye dugu ye o lakodɔnnen don mɔgɔ nɔgɔmaw tɛ ko bon n bɛna aw bɛ kɔlɔsili kɛ aw bɛ taa kunnafoni tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛna aw bila ka taa Jéricho a bɛ taa Jéricho kɔnɔna na a bɛ taa Jéricho sɛgɛsɛgɛ mun de bɛ Jéricho kɔnɔna na an k'a dɔn mun de b'a kɔnɔ walasa an ka kɛlɛ boloda n'o tɛ a ko man nɔgɔn donc nin cɛ 2 in Ils partirent u taara ten et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. u taalen dugu in kɔnɔna na u taara jigin jɔn de ka so u taara jigin sunguruba dɔ de fɛ Ils se nommaient Arabe. mun tɔgɔ ye Rahab Et ils couchèrent. u sɔrɔla ka don o so kɔnɔ o dara yen kitabu bɛ ka mun de fɔ i ye karamɔgɔkɛ a ko k'an ka taa se ala ka kuma na ala tɛ kuma ten ka tɛmɛ service secret kelen kelen tɛ taa an kana kɛ mɔgɔ kelen kelen ye tuma o tuma n'u bɛ u ka baaraw la u 2 de don kana siga la kana taa ni mɔgɔ kelen dɛ mɔgɔ kelen kɔrɔnfɛ ka di dɛ an bɛ jeton d'i ma i bɛ sen bɔ kana foyi fɔ a lamɛn taa ni ɲɛ o bɛna kuma fɔ On dit au roi, ayi an ka taa dɔɔni dɔɔni an ka jɔ yan fɔlɔ mɔgɔ 2 mission service secretw bɛɛ kan ka kɛ 2 de ye couple mɔgɔ 2 de a bɛ taa kow ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ a kana mɔgɔ kelen bila ka taa mɔgɔ kelen ka ko man ɲi a ko nka a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ façon dɔ ko fɔ Genèse nana ni mɔgɔ façon dɔ ye ko taara jigin sunguruba de fɛ sunguruba dugu kibaruya bɛɛ a faama a dɔnniba a waritigi a fantan a malankolo a ma ɲɛnama sunguruba mun ka ɲi bɛɛ b'i ɲɛsin karamɔgɔkɛ o tɛ kulu ye dɛ sisan an bɛ yɔrɔ la dugu kɔnɔna na kunnafoni tɛ yen e bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ ka tɛmɛ sunguruba fɛ donc a bɛ fɛ ka mun de fɔ i ye service secretw ju dɔ ye a bɛ taa sungurubaw de ɲini dɛ sunguruba ɲini na k'a fɔ k'a bɛ taa lanɛ o ko tɛ dɛ taalen ɲɛ aw bɛna ye o bɛna sunguruba ni gundo ɲɔgɔnya kɔ o bɛna o yɛrɛ ko fɔ o bɛna layidu ɲɔgɔnya ta sunguruba in fɛ parce que sunguruba in a bɛna kibaruya d'u ma o bɛna kibaruya ɲini sunguruba in bɛna kibaruya d'u ma u ɲɔgɔn fɛɛrɛtigi tɛ yen a ye nin mɛn o tɛdiw kɔnɔna na avion ninnu kɔnɔna na muso ɲumanw dɔrɔn de bɛ yen ala ko Kur'anu sura 3 aya 14
a ko ne muso nu kɛla jarabi ka taa ma de ko masirima fɛn زين للناس حب الشهوات من النساء adamaden bɛ fɛn mun kanu o ye a dɔ ye muso de ye et puis muso bɛɛ fana tɛ koyi o de kosɔn a bɛ muso cɛɲiw a yɛrɛ bɛ muso cɛɲiw fɔ kɔrɔna kɔnɔna na alijinɛ kibara kunkanko la a bɛ huri ka baro bɔ ye u ka cɛɲa donc sungubaw de bɛ yen minnu bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛ girin u kɔ jama bɛ jama ka suwa o bɛ avion kɔnɔna na o de kosɔn muso bɛɛ tɛ ta ka bila a o bɛ hôtel kɔnɔna na o de kosɔn muso bɛɛ tɛ ta ka bila hôtel sunguruba so bɛ sunguruba so tigi ninnu o tɛ bɛɛ ta ka bila o sunguruba so kɔnɔna na o bɛ muso ɲumanw muso minnu cɛ ka ɲi o b'o de bila o kɔnɔna na cɛ tɛ n'o bilara yen faamaw minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la u bɛ na u b'o hôtel de kɔnɔ n'u o cunna hôtel kɔnɔ o ka filɛli fɔlɔ u b'u ɲɛ kala-kala ka muso ɲuman ninnu de lajɛ n'u ye mun ye o bɛ i y'a ye marché taa n'o ye wa baara nin kɔnɔna na o y'a sɔrɔ aw ni sunguruba ninnu bɛnnen don a la karamɔgɔkɛ o b'i lege fo i b'i fɔbali bɛɛ fɔ i nana i kana se k'o kuma dɛ i nana ko nana mission yɛrɛ de la mission sugu jumɛn i b'a bɛɛ fɔ hali ni kɔfɛ i bɛ tila ka nimisa i b'a bɛɛ fɔ i t'i yɛrɛ bolo a bɛ kunnafoni bɛɛ ta donc sisan cɛ gɛlɛn fila bɛ yen wagati ni wagati o bɛ passé o bɛ taa kunnafoni ninnu ta sunguruba fɛ u donna sunguruba so kɔnɔna na o ma taa fan bɛɛ fɛ u taara sunguruba de fɛ a bɛ fɛ k'a f'i ye les services de renseignement pour que a ka jamana kibaruya sɔrɔ a bɛ taa sungurubaw de fɛ n'i taara faama fɛ faama tɛ kuma bɛ f'i ye ten dɛ n'i taara dɔnniba fɛ dɔnniba tɛ girin ka kibaruya bɛɛ d'i ma ten dɛ nka o dɔnniba o faama a ka teli k'a bɛɛ fɔ mɔgɔ mun ye o ye sunguruba de ye a bɛ tila a dala kuma bɛɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye sa bon i yɛrɛ bɛɛ de filɛ nin ye ni fɛn suɲɛta fana bɛ yen a b'a suɲɛ c'est à dire que il y a des a taalen ɲɛ kɔrɔna bɛ na n'a ye ka données informatique a bɛ na n'a ye karamɔgɔkɛ kabako don kɔrɔn bɛ kuma nin bɛɛ kan an bɛna se yen cogo di an bɛ ɲɔgɔn ka kibaruya ta cogo min na walasa basigi ka na a bɛ o kunnafoni ta ka baara kɛ n'a ye jamana bɛ sigi o kan a ko tuma min na o donna u dara so in kɔnɔna na aya saba kuma tɛmɛ n'a ye. Le roi de Jéricho envoya dire à Arabe, fais sortir des hommes qui sont venus chez toi. Ils sont entrés dans la maison. Nin de b'a yira k'a fɔ Jéricho tun tɛ manamana dugu ye maa tɛ don dugu in kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma bɔ a kalama o fana o fana bɔra a kalama k'a fɔ dunanw dɔw nana dugu in kɔnɔna na wa o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o y'a ye k'a fɔ dunan ninnu donna Rahab bɛ sunguruba muso in fɛ Rahab a tɔgɔ de ye Rahab ye k'u donna yen a sɔrɔla ka cɛw wuli k'u ka taa sunguruba in fɛ k'u k'a fɔ ko sunguruba in ka cɛ fila in di u ma o bɛna o gulon sisan o fana nana kun min na a bɛna ɲɛfɔ a bɛ gulon dɔn gulon ni ko tɛ c'est à dire que kuran o bɛna kuran bila u la o bɛna u lajaba a bɛna fɔnɔ a bɛna bɛɛ fɔ mais kabako ye mun ye pour que a k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ko foyi tɛ yen quoi ko mun nafa tɛ mun na n'i ma nafa sɔrɔ yan ko dɔ bɛ a nafa tɛ sɔrɔ kiyama a nafa bɛ yan de ko dɔ bɛ a nafa bɛ yan a nafa bɛ kiyama sunguruba nin a bɛna fɛɛrɛ mun tigɛ an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit. muso nin a ye cɛ in bila dugu kɔ a sɔrɔlen k'i kanto masakɛ Jéricho masakɛ ka cidenw ma a ye mun fɔ. Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. I y'a ye n'a tun ko k'a bɛ a da la passage fɛn dɔrɔn ko in bɛɛ tun bɛ tiɲɛ a ko tiɲɛ don ko cɛ fila nana n yɛrɛ fɛ yan. Mais je ne savais pas d'où il était. mais ne t'a dɔn u bɔra yɔrɔ min n t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min.
Et comme la porte a dû se fermer de nuit, sabula ne ka da a bɛ to ka tugu su fɛ. ces hommes sont sortis. Da tugubali parce que ale ye sunguruba de ye k'ale ka da labilalen don su fɛ. J'ignore où ils K'u sont. donna a b'a fɔ k'u ma don dɛ k'u donna tiɲɛ don komi k'ale ka da sabatilen tɛ dɛ k'u bɔra. K'a sɔrɔ J'ignore où ils sont allés. k'ale t'a dɔn u taara fan o fan. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Komi a teliya a y'aw senna teliya ka tugu ko sisan a kɔni u bɔra nin fɛ ne t'a dɔn u ye taara yɔrɔ kelen mun kan a y'aw teliya a bɛ k'u la. Donc Elle les avait fait monter sur le toit. ja tuma dɔ bɛ na a sɔmina k'a fɔ masakɛ ka cidenw bɛ nalen a ye mun de kɛ a taara n'u ye a ka so kɔnɔ escalier bɛ yen a taara n'u ye fo sanfɛ legilegi la o sanfɛ legilegi fana na mun de tun bɛ yen. Et les avait cachés sous des tiges de laine qu'elle avait arrangées sur le toit. kalaw dɔ de bɛ yen yiribulu kalaw dɔ de bɛ yen i n'a fɔ an bɛ ɲɔkalaw ni fɛn ninnu bila so sanfɛ karataw o tɛ wa an bɛ to k'olu bila o karataw de tun bɛ sanfɛ donc a taara o don ka ka o fɛn karata ninnu dada o kan donc faama ka mɔgɔ ninnu u dɛngɛnɛra k'a fɔ k'u tɛ yen parce que muso ko u donna mɛ k'u bɔra u dun donna so kɔnɔ mun ye donc a sɛbɛtɛra u dusukun na k'a fɔ ko non ko cɛ ninnu tɛ yen ja u bɛ yen a taara n'u ye sanfɛ u bɛ sanfɛ so legilegi binw cɛ ma ye parce que i tɛ se k'a miiri k'a fɔ k'o bɛ se ka nin furancɛ la muso bɛ se ka nin fɛɛrɛ sɔrɔ i tɛ se k'o miiri tɛmɛ n'a ye. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. donc Jourdain ka taa sira mɔgɔ ninnu bolo sisan u bɛ segin ka taa parce que mɔgɔ ninnu Josué ka cɛdenw u tun sigilen bɛ Jourdain fanfɛla la donc olu bolo mɔgɔ ninnu seginna ka taa o sira fɛ sisan u tugura u kɔ ka taa yen. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. tumana min na service secret ninnu ni o ye masakɛ ka service secretw minnu bɛ ka dɔ ninnu nɔ minɛ olu bolo olu k'u nɔ minɛ u bɔlen dugu kɔnɔ dɔrɔn o ye dugu ni o ye karata ni tata o ye tata datugu donc mɔgɔ jamakulu ni sɔrɔsi jamakulu sécurité jamakulu ninnu bɛ ka boli u kɔ olu bolo sisan u bɛna k'u la u taara. Avant que les espions se couchassent, Arabe monta vers eux sur le toit. donc tumana min na mɔgɔ ninnu bɔra sunguruba ni yɛlɛla ka taa cɛ gɛlɛn fila ni sɔrɔ a ka bili sanfɛ a bɛna u bɔrɔ quoi u bɛna ɲɔgɔn bɔrɔ quoi. Et leur dit, a y'i kanto u ma l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. sunguruba ni lɔni tigi de don mɔgɔ n ko sunguruba bɛ fɛn bɛɛ dɔn sa karamɔgɔkɛ foyi tɛ yen n'an ko fɛn bɛɛ a ka faamu kunnafoni quoi kunnafoni ka dɔgɔn quoi sunguruba a t'a bolo mun na a ka dɔgɔn jamana kunnafoniw na muso ni sɔmina parce que mɔgɔ bɛɛ bɛ don ale fɛ hali masakɛ ni o ye zeriko masakɛ a ka sigida a ka mɔgɔ dɔw bɛ na u mago ɲɛ donc u bɛna kunnafoni bila ye donc a sɔmina a y'i kanto o ma ko bɔn n b'a dɔn badabada ala ni o ye ɲɛnamaya ala Éternel Daïmou. dayimu masa Vous a donné ce pays. a ye dugu in bɛɛ de di aw ma ale sunguruba ni o ye rahab de tɛ wa ko ale rahab ale b'o kalama k'a fɔ ko aw tɛ Josué Israël ka denw de tɛ aw ye quoi ko ne b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in ye aw de ta ye jamana in bɛɛ bɛna kɛ aw de ta ye aw bɛna jamana in. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant nous. K'a sɔrɔ aw yɛrɛ ma na aw ka da la k'a fɔ ko bɛɛ bɛ yɛrɛ la yan an bɛɛ aw ɲɛsiranya kama an bɛɛ sirannen don yan y'a ye jaga hali masa y'a ye u bɛ ɲɔgɔn kalama o ja o jatigɛlenba de bɛ Jériko kɔnɔna na u bɛɛ jatigɛlen don u bɛ siran ninnu ka attaque parce que Israël ka denw o ye dugu o dugu mun attaque o y'a bɛɛ ci donc o ɲɛsiranya o kibaruya bɛɛ donnen don dugu kɔnɔna na muso in b'o kalama parce que elle est au centre ale ye camancɛ mɔgɔ de sera que bɛɛ bɛ taa a fɛ an tɛmɛ n'a ye. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux. An bɛ ka kunnafoni bɛ ka se an ma yan a ye baara minnu siri mɔgɔw la
depuis aw bɔra misira jamana kan a bɛ ka baara mun sigi mɔgɔw la ka na a bɛ ka nale wa aw kun dalen don an kan an b'o bɛɛ kalama wa jamana ye aw de ta ye n b'a dɔn parce que ninnu bɛɛ jitɔ a bɛɛ jatigɛlen don a ye nin mɛn wa ne Rahabu b'o kalama kɔgɔji jara aw ɲɛ kɔgɔji ma se ka sabati aw ɲɛ kɔrɔ kɔni adamaden kɔni muso in de bɛ ka nin fɔ han parce que o ye kira Musa ye bere kɛ ka mɛruzi gosi mɛruzi y'i cɛ ci ka sira bila u ye o kɛra serew ma tɔ ko kɔni adamaden kɔni tɛ bilen. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain? Au-delà du Jourdain yanni a ka se Jourdain dugu dɔ bɛ yen ko Amoréens o ye masakɛw o ye baara siri o dugu masakɛw la ko Kibara fana bɛ n bolo yan parce que a bɛɛ bɛ na ɲɛfɔ a ye. Sion et Og. Sion et Og. Et Og. Ni jama. Vous avez dévoué par interdit. Yaye. Ay baara minnu siri la ka an bɔra o kalama ko kunnafoni bɛ n bolo. Tɛmɛna ye. Nous l'avons appris. An y'a mɛn an ye nin kunnafoni bɛɛ sɔrɔ. Et nous avons perdu courage. Depuis que an y'o mɛn an ka masakɛ kɔni a kɔni sigilen bɛ yen dɛ. N'o tɛ a jatigɛlen don. Jiri ko masakɛ kɔni tɔ t'a jɛ de don la. N'i ko cu a sɔrɔ a b'o la. Bɛɛ de jatigɛlen don. Muso de bɛ ka espion fila ni baro. José ka espion minnu donna Zeriko kɔnɔna na. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Hali aw ye an yɛrɛ an ka ko yɛrɛ banna. Car Sabula c'est l'Éternel, votre Dieu, aw ka Ala nin ni o ye badabada qui est Dieu en haut dans les cieux mun bɛ sankolo la ale de don et en bas sur la terre. ani dugumakolo i y'a ye muso ni kalan don dɛ. Allahu akbar. Muso in yɛrɛ a bɛ i y'a ye a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ e bɛ mɔgɔ dɔw ye baara dɔ la k'u tɛ Ala ko kalama dɛ. U bɛ Ala ko kalama. Sunguruba nin bɛ Ala ko kalama. A yɛrɛ bɛ ka ko aw ka Ala an b'a dɔn k'a fɔ o de ye sankolo tigi ye aw ka Ala an b'a dɔn k'a fɔ o de ye dugumakolo tigi fana ye quoi. Et maintenant je vous prie. N ka laɲini kelen de bɛ yen n bɛna mun fɔ parce que n fana ye n seko kɛ dɛ. Laɲini bɛ n fɛ Rahabu ko ten. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. A bɛna aw kali aw ka badabada Ala a bɛna kali kan bila yan. Ni ale sunguruba Rahabu fɛ yan a bɛna kalikan bila yan layidu a bɛna aw kali aw ka Ala la k'a fɔ ko aw bɛna hinɛ ɲɛsin ne ka du in ma n fa ka du in. Pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. I n'a fɔ ne ye hinɛna aw la ka aw ladon cogo min na aw bɛna ɲumanya a bɛna o ɲɔgɔnna ɲɛsin ma quoi n fa ka du in na n'a ye dugu nin minɛ n'a ye dugu nin ci a kana se ne ma a kana se ne ma a kana se faw ma a kana se ba fɛn o fɛn mun bɛ n ka mara kɔnɔ a kana se o ma yɛrɛ ɲini de don parce que muso in b'a dɔn ko banna ka ban muso ye dugu kibaruya bɛɛ fɔ u ye tɛmɛ n'a ye. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Ndoro, fɛn o fɛn mun bɛ yan k'a bɛna baganmarafɛnw ne ka du kɔnɔna na yan k'a b'a bɛɛ tanga. Ces hommes lui répondirent. Cɛ fila nin ni o ye José ka cidenw espion ninnu u y'u kanto. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Ko problème fosi t'a la. An labɛnnen don ka sa aw ye quoi. An fana ni an bɛ balo la fɛn t'aw sɔrɔ. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Nka a sarti ye jumɛn ye i kana na an ko fɔ dɛ. I ye baara nin kɛ ka ɲɛ cogo min na a ka to ten. I kana n'a fɔ ko bɔn sɔɔni an bɔra yan dɔrɔn n ko espion dɔ bɔra yan. Ko kana kɛ dɛ. Ko n'o kɛra dɔrɔn k'a ka layidu bɛ wuli. N'o ma kɛ ni e y'i makun ni e y'i makun i ma fɛn fɔ an kan dɔrɔn k'a ka ɲi an b'o layidu d'i ma mais n'i ye fɛn fɔ layidu na an b'a wuli tɛmɛ n'a ye. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Nin kɛra ni jamana nin dira an ma dɔrɔn o la an bɛna aw tanga quoi an bɛ a ye jumɛn na ani naani.
bon an ka taa ayi yani ayi to ye an ka tɛmɛ n'a ye hali sisan. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Donc a ye nin mɛn dɛ a ye u labɔ cogo min na muso ni y'u labɔ cogo min na a ye nin mɛn dɛ a ye jurukisɛ de siri k'a bila fenêtre la. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Parce que ale bɛ yɔrɔ min na a ka so ani tata quoi i n'a fɔ Sikaso tata quoi ani tata de bunnen don tata mun bɛ ka zeriko lamini ani tata de bunnen don donc a y'u jigi kogo fɛ ni jurukisɛ ye dugu kɔfɛ cɛ fɛɛrɛ bɛ mɔgɔ ninnu fɛ dɛ a ka tɛmɛ n'a ye. Elle leur dit, a sɔrɔla k'i kanto u ma. allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Ne ye mɔgɔ ninnu bila ka taa nin sira donc a kana taa yɛlɛ a ye taa yɛlɛ kulu dɔ bɛ yan fɛ a bɛ taa o kulu fanfɛla la mais a kana nin ta dɛ parce que ne y'a fɔ n ko aw bɔra aw taara nin de fɛ donc u taara yen ni aw fana taara o fɛ aw bɛ sɔn ka ɲɔgɔn kunbɛn muso ka service secret o baara bɛ kɛ ni sungurubaw ye dɛ o tɛ wa. Alo Mali. ah Ali Malika. alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin film y'a ye tɛmɛna ye. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. n'aw taara kuluju la a bɛ to yen tile 3 bɛnginɛ ka sɔrɔ k'a fɔ k'u seginna ka don dugu kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka taa. Après cela, vous suivrez votre chemin. o kɔfɛ a bɛ taa a ka sira fɛ. Ces hommes lui disent, mɔgɔ n'u y'u kanto a ma Rahab ma sunguruba in ma. voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. an bɛna layidu ni dafa cogo min na an bɛna o de ɲɛfɔ i ye an b'a fɔ e m'a fɔ ko fɛn kana i sɔrɔ wa bon ni an seginna ka na an fana bɛna instruction d'i ma an bɛna ɲɛjirali dɔ kɛ i ye k'a kɔnɔ ni an nana i bɛ o ko kɛ quoi o la an b'a dɔn o de don tɛmɛna ye o ye jumɛn ye. À notre entrée dans le pays, ni an donna dugu in kɔnɔna na attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. i y'a ye juru kelen nin i y'a labɔ ni juru min ye i b'o juru fili ka bɔ fenêtre fɛ o tɛ. Et recueillis auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. i y'a jigi cogo min na a bɛɛ bɛ jigi tan. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, ni mɔgɔw bɔra da fɛ kɔni ale bɛ faga. son sang retombera sur sa tête. fɛn i ka mɔgɔ bɛɛ i b'o labɔ fenêtre de fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɔra da fɛ an b'a faga. Allahu Akbar. mɔgɔ tɛ bɔ da fɛ. N'a ni gindo. ka ma kɛ gindo don dɛ. Gindo ka kɛnɛ kojugu. gindo in ka kɛnɛ kojugu parce que n'i bɛ du kɔnɔ yen ni hɔw kɛra a ka mɔgɔw bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ aw kan ka bɔ fenêtre fɛ donc fɛn minnu bɛ boli ka bɔ da fɛ a ka mɔgɔ muso ka mɔgɔ tɛ minnu tun nana mɔgɔ ɲɛ na donc u b'o faga tɛmɛ n'a ye. Et nous en serons innocents. ah n'o kɔni kɛra jigi tɛ kɛ an na dɛ mɔgɔ si tɛ ala tɛ jigin an na. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. mais mɔgɔ o mɔgɔ i yɛrɛ ka so kɔnɔ yan minnu bɛ bɔ fenêtre fɛ i bɛna minnu labɔ ni an sera a kelen o kelen ma ala k'an faga. olu tɛ nkalon tigɛ o mɔgɔ ladiriw de don tɛmɛ n'a ye. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous o as ka bɔ yen ni i y'an ko fɔ an bɛ sariya bɔ a ma dɛ layidu mun bɛ an ni cɛ o wulila ala t'an minɛ o ma. Elle répondit, muso ni y'i kanto il est en soi selon vos paroles. k'a ka kɛ i n'a fɔ a ka laɲini cogoya la u bɛnna kan. Elle prit ainsi congé d'eux u sɔrɔla ka ɲɔgɔn bila o yɔrɔ la et ils s'en allèrent. mɔgɔ ninnu taara. Elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ ninnu y'a fɔ cogo min na a ye juru siri koyi k'a bila mɔgɔ t'a cogoya dɔn mɔgɔ t'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn mɔgɔ parce que ko in bɛ daminɛ tuma mɔgɔ si t'a dɔn tɛmɛ n'a ye. Ils partirent et arrivèrent à la montagne u sɔrɔla ka taa se o kulu in ma où ils restèrent 3 jours. u tora tile 3 muso ye kulu min ɲɛ jɔ u la
jusqu'à ce qu'il les poursuivait. mɔgɔ minnu tun tugura u kɔ olu nana segin ka don Jéricho kɔnɔna na u sɔrɔla ka taa José ka yɔrɔ la u ka kan na. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tous les chemins, mais ils ne les trouvèrent pas. u ma se ka u ye mɔgɔ ninnu ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ma se ka a cɛ a kɛra u ma kabako ye dɛ u yɛrɛ kamana ganna sa u ma se k'u ye cogoya si la. Les deux hommes s'en retournèrent. u sɔrɔla ka taa Jéricho fɛn Jourdain Jéricho ka kan na ni o ye Sittim de tɛ Sittim u sɔrɔla ka taa u ka kan ye Sittim. Descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils sɔrɔla ka taa rapport di cɛ ma cɛba in. Tout ce qui leur était arrivé. i y'a ye u nana rapport kɛ k'a di a b'o cogo la don n'aw taara mission na a bɛna rapport kɛ rapport yɛrɛ yɛrɛ han a kana na taa tuuru cɛ dugu kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɛ yen k'a sɔrɔ cɛ tɛ dɛ n'i bɛ jamana ka service secret fagolen ye dɔrɔn laadirimɔgɔw tɛ han mɔgɔ bɛɛ tɛ taa service secret ya la secret gundo mɔgɔ dɔw bɛ yen service secret u bɛ taa munumunu u b'a fɔ ko nin bɛ yen k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ils produisent des faux rapports des faux renseignements ninnu t'o mɔgɔ sugu ye a bɛ laadiri de ta an b'a fɔ Musa Jawara ye jamana ye. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. ko baara in banna ko ye masakɛ ni o ye José ye. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Jéricho dɔrɔn tɛ dɛ jamana in bɛɛ sirannen don an ɲɛ. Allahu Akbar. a banna sisan an bɛ taa chapitre 6 ta an b'a verset n'a y'a diya comme baro tɔ caman bɛ Kuran kɔnɔna na an t'a ta 15 la an k'a ta verset 15. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. O tora o cogoya la tile 7nan o y'a sɔrɔ depuis mɔgɔ ninnu sera a fɔra u ye a ye nin mɛn dɛ don o don mɔgɔ dɔ de b'u bolo i n'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ fiyɛli kɛ nin ta trompette u ka ala delilaw bɛ yen quoi ni u wele ko sacrificateur saraka laselaw u bɛ ala deli olu b'u ɲɛma ala y'a ladɔnniya ko don o don u ka munumununi kɛ siɲɛ don o don u bɛ siɲɛ kelen kɛ don o don u bɛ siɲɛ kelen kɛ fo tile 6 tile 7nan u ka taa dugu ni attaquer n'u taara dugu ni attaquer u bɛ dugu ni kɛ cogo di. Dès l'aurore, ils furent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Fajiri. Et ce fut le jour. Aurore ni ye wagati ba ye koyi. An delila ka kutuba kɛ aurore kan. L'aube wal fajiri. Fajiri wagati. An delila ka kutuba kɛ ne bɛ fɛ ka jamana fɛn o fɛn mun koba bɛɛ bɛ kɛ o wagati ye. Allahu Akbar. Ni bɛ fɛ ka jamana ci ni sɔrɔdasiw i y'a ye o de kosɔn an ka attaque minnu bɛ kɛ u bɛ an ka sɔrɔdasiw attaquer a bɛɛ bɛ kɛ a temps o temps 9 in bɛɛ bɛ kɛ 4h du matin a bɛɛ an delila ka kutuba k'a kan an tɛna mais o wagati kelen na ko Jéricho n'a ka cɛdenw Josué Yosawo a n'a ka cɛdenw k'u ka Jéricho attaquer quoi mais ko n'u ye dugu ni u kana girin ka dugu ni attaquer k'u ka dugu ni lamunumunu ni ala deli ani u ka trompette k'u k'o kɛ siɲɛ 7 mais siɲɛ 7 nin mun de kosɔn Maka u bɛ siɲɛ 7 ye o y'a kama mun siɲɛ 7 a 7 gindo ba de b'a la. Allahu Akbar. o bɛ alikaba munumunu ni mun kɛla nin ye ta a bɛ fanga de di silamɛya ma a bɛ fanga di silamɛdenw ma a bɛ dayɛlɛli kɛ u ye tile 7 kɔnɔ i y'a ye u nana tile 7nan k'u ka dugu ni munumunu siɲɛ 7 o de ye hiji ye. Allahu Akbar. ala bato façon dɔ de don ala bato mun bɛ niw sɔgɔ ɲɔgɔn na a bɛ jatigɛ bila jugu la a kana alikaba munumunutɔla ye mɔgɔ minnu bɛ alikaba lajɛ ni jama bɛ munumunu
kafiru u t'a dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u jaabi tigɛ kabako ba bɛ sekɛrɛ ba bɛ o yɔrɔ la mais an t'o sekɛrɛ kɔnɔ kuma na bi an ka tɛmɛ n'a ye. À la 7e fois. Ko wolonwula tuma min na o nana wolonwula turu wolonwula min na dafa tuma min na. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Jésus dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la vie. Wolonwula na dafa dɔrɔn ko a ka kule aw bɛɛ jɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ ko ka aw kunda dugu in na ko dugu in ko a banna a labilara aw ye o tɛ se ka foyi kɛ bilen u tɛ se ka foyi yɛrɛ de kɛ donc tumana min na a ye autorisation di k'u ka dugu ni attaquer tumana min na wolonwulanan ye munumunu ko wolonwulanan dafara tuma min na a ko a y'aw kun si dugu in ma sisan ni boli ye ni kule ye a bɛ kule jatigɛ bɛ mɔgɔ ninnu minɛ u tɛ se ka foyi kɛ bilen a bɛ u minɛ k'u faga. Allahu akbar. taa aya 22 ta. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays. O wagati kelen ye masakɛ in kira mɔgɔ ni o ye Yosawo ye José a y'i kanto a ka cɛden espion 2 minnu tun taara Jéricho baara nin kɛ a y'u kanto u ma. Entrez dans la maison de la femme prostituée. A ye taa layidu nin dafa dɛ a bɛ don a bɛ taa sunguruba in fɛ Rahabi a tun ye layidu mun d'a ma a ye taa layidu nin waliya foyi kana na u sɔrɔ a n'a ka denbaya. Et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous lui avez juré. A y'u bɛɛ labɔ i n'a fɔ a y'aw kali ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ a ni a n'a ka nafolo a n'a ka denbaya latanga cogo min na i n'a fɔ a y'aw kali ala la cogo min na a y'a bɔ a sira ma a ye taa u bɛɛ labɔ foyi kana na u sɔrɔ tuma n'a ye. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent. Est-ce que kɔrɔfɔ fana bɛ ka faamu? A ko u taara cɛ gɛlɛn 2 nin u taara service secret o a baara koloma yɔrɔ minnu bɛ se ka baara koloma yɔrɔ kɛ o ye denmisɛnninw ye. Allahu akbar. A bɛ k'o fana de fɔ i ye yan. Les jeunes gens. Cɛkɔrɔba ninnu sigilen bɛ olu bɛ bilasirali de kɛ i n'a fɔ José o ye service secret cɛkɔrɔbaw c'est-à-dire que olu minnu kɔrɔla olu tɛ i n'a fɔ cɛkɔrɔba ninnu donc olu tɛ terrain kan mɔgɔw ye. Dɛmɛ n'a ye. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Aye. Et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. A y'u bɛɛ labɔ ka taa u bila Israël ka denw ka kan kɔnɔna na kan kɔfɛ o tɛ wa walasa foyi kana na u sɔrɔ. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y U trouvaient. sɔrɔla ka dugu ci bɔgɔ nin baara nin kɛra mais baara nin kuma bɛ mun de nɔfɛ maa ti wuli ka kɛlɛ kɛ ten aw ɲɛ bɛ ko mun bɛ ka kɛ an fɛ yan Mali la yan ka taa Mali an b'a fɔ Mali parce que Mali fan dɔ dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ de don n'a fɔra Mali de don donc kojugu belebele minnu bɛ ka kɛ Mali la yan a baara ɲɛbila baara o tɛ sɔrɔsiya ka marifa ye ka taa karara kɛ o ko tɛ a tɛ daminɛ n'u ye sɔrɔsiw bɛ se yɔrɔ o y'a sɔrɔ baara banna pewu information bɛɛ dira u ma ka ban mais information nin an ka hakili to a la a bɛ sɔrɔ jamanadenw de fɛ jamanadenw minnu jatelen tɛ kosɛbɛ o de kosɔn fɛrɛ bɛ kan ka tigɛ jamanaden minnu bɛ yen ni o dugulama sigilen don an kana taa baga dugu in ma ni bagama cayara mɔgɔw bɛ siran ka kunnafoni yɛrɛ di kosɛbɛ o bɛ aw ye yɛrɛ o bɛ siran aw ɲɛ parce que olu bɛna u hakili ko a bɛna u faga a bɛ fɛrɛ de tigɛ a bɛ danaya nati faso a n'a a ka fasodenw cɛla la cogoyala kunnafoni na a bɛ sɔrɔ a tɛ dɔn k'a fɔ dugudenw yɛrɛ de y'a di Allahu akbar. mais duguden ninnu mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ information bɛ jumɛn de bolo kiraw tun bɛ mɔgɔ sugu jumɛn de bolo taa Luka 15 ta verset 1 ka ci Linjil an bɛ taa Linjila kɔnɔna na Linjil Luc
chapitre 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'attendre. Les gens de mauvaise vie et les publicains, la couleur de terre, Mugolankolo, ambe jonde ke Mugolankolo. Tomorrow la en fait ambe garbu ke Mugolankolo. Otawa, ona nyogona ambe sunguba nu ke Mugolankolo. Otawa, jurmuto ko olu dama s'approchèrent de Jésus pour l'attendre. Obitokata Nabi Isa de kono parce que Nabi Isa c'est que avec broke BFF ate mo do officer ni mo do yo hal sunguba avec broke parce que à la côté o ya nyinga ya parce que obina koro dina nyamo ko bina koro ka yi wo ko ani mo lankolo de be nyongo bulo akome ko no do ko me mo mum banabato yala ko banabato mo ko be dogoto mo keneba to mo ko be dogoto la e ka kene yala ko e mo be dogoto la ko mo mum mankene ka o tigla mo de mo ko be dogoto la o mo de be fra ken la donc Nabi Isa ale Nabi Isa ale nana ka mo de frake mais mo ko jon munum banane lo donc malankolo ale nana ka olude ke ma nyana donc aw ma nyana ne ma ci aw ya oro ko so ani mo ko façon bête me ñogon boro kerengena la mo lankolo abi munu wele mo lankolo te manay Et les pharisiens ani pharisien kaw murmuraient. pharisien kaw yaay parce que pharisien kaw ulu ani scribe ulu ko ko le ala mo yaay ulu ko nabi Musa ka walanda de bu bolo ulu te toshi jate ko ulu yu kanto dugu na kuma wala we mu de ko Disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. ko e ka leje ko nabi Isa yi wuyi ani mo la ko lu de be ñoko bol ko wa abe dumni ke o fe fana anu be dumni ke e o be ta ko rafo mais ami fe ka yoro do de tomonina aw nyabe masa kira mo ni ani mo façon munu be boro la dugu kuna foni be nunu de bolo ko surubaw mo munu be dolo mi fo be chi kare kono otawa ambe nyugu la otawa kasoro ni gere la dole obe kuna fondo dima ebe bolide wana ibi kun ngolo minute obe balika kuna fondo do dima parce que oba bek presque abebe fo o yere nyena yi o yere sigile nyena parce que itu jate ete gare bu den jate ibi ka kuma nyena man be fo ka ban est-ce que korofo be ka fam yo uli ya beme donc service secret ou ka baraye ka ni mo sugu nunu de fréquenter kanga ta mo nu fe nu tara obu baro obu fen duma obu dumni ke ñogon fe dariya bina uni ñogon celala dugu quoi kele bi yoro mina mo ko do be black ta dugu ko nana obu ke ina fo hal dugu de obu ta seneke abita seneke mo fe mais naw nana abi mo do de leje mais ku gundo ñoya parce que muna na mo gundo ñoya o tawka fe la yere donc mo ima espion nu ne muso ni gundo ñoya oye o ka la o ya fo am mo be kuna funde la donc ambe aw deme fana abo nye jirula on va vous protéger on va vous aider ambe fere be tige kawka lakana sabati mais ayaw bamba aw be yan cogo mina hotelin ko nana kuna foni foy kanana ke hotelin ko mo ba foy kanana na hotelin ko ni amata noro ala aw noro ku ye jume abi kuna fonde nyini ka di amma korofo bi ka famu bara bi ka ke cogo mina odi bi ka nyefo wala 600 abo cogo ala amba telia dauda tum woche gelem tumbe dauda fana bolo dauda kira dauda abe 1 Samuel kono chapitre muga ani woro a verset 1 foka jigi abina ni dauda ka kibariya e tumane mena ani sol masake sol tumbe kelela wakati mena afana tumbe espion de tumbe dauda bolo
espion minnu tun bɛ cɛ ka kibaruya di a ma masakɛ in ka position bɛɛ a yɛrɛ masakɛ denkɛ Jonathan tun ye a dagawuli teri ye a ye teriya Dawuda ye teriya ta karamɔgɔkɛ nin ye kabako ye dɛ est-ce que kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a ye teriya de ta masakɛ denkɛ yɛrɛ de fɛ k'a kɛ a jɛɲɔgɔn ye a ye hɛrɛmako ɲɛsin a ma u nana ɲɔgɔn kanu fo masaya kɔnɔna na ko mun bɛ kɛ yɛrɛ c'est ce qu'on appelle l'infiltration mais la meilleure infiltration c'est d'avoir quelqu'un qui est de tes ennemis c'est-à-dire que i jugu kɔnɔna na i jugu cɛ la i ka mɔgɔw yɛrɛ dɔ sɔrɔ yen i ni mun bɛ teriya kɛ o ɲɔgɔn tɛ yen ni a bɛ kunnafoni di i ma parce que jugu dɔ bɛ yen walima yala i ka wuli ka don u cɛ la a ma nɔgɔn mais ni mɔgɔ b'i bolo u cɛ la yen a ye ko nin nɔgɔya donc a bɛ ka misali di an ma i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka an bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ nin ye tan a dɔ bɛ yen e yɛrɛ ka wuli ka taa don o tu la a ma nɔgɔn donc a bɛ kɛ cogo di olu yɛrɛ cɛ la a bɛ mɔgɔ dɔ de ɲini mɔgɔ mun bɛ aw bɛ ɲɔgɔn gundo ɲɔgɔnya quoi i n'a fɔ ni kibaruya Jonathan ka kibaruya filɛ ka di i ma ni o ye masakɛ yɛrɛ denkɛ ye ni o ni Dawuda tun ka di ni Dawuda a terikɛ ni o Jonathan fa masakɛ ni tun bɛ ka Dawuda yɛrɛ kɛlɛ mais a bɛ plan o plan mun tigɛ Dawuda contre la denkɛ b'a fɔ Dawuda ye o bɛ plan o plan mun tigɛ donc sisan bon an k'a kɛ sisan mɔgɔ ninnu o wulilen don k'u bɛ taa dugu dɔ attaquer walima armée ka camp dɔ attaquer depuis u bɛ wuli o y'a sɔrɔ armée ka fanga gundo e tun ye mun de fɔ lakanabaa gindotigiw ka mɔgɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ ninnu cɛ la a dɔ terikɛ de don bon an wulitɔ de don dɛ an bɛna wuli o y'a sɔrɔ a ka kɔdu bɛ aw bolo a bɛ kuma ni kɔdu mun ye an wulitɔ de don an bɛ taa le yan o y'a sɔrɔ indicateur o y'a sɔrɔ layidu bɛ an ni u cɛ cogoya si la a kana s'a ma fo n'a kɛra accident ye ale tɛ mɔgɔ fagata ye donc service secret bɛ organiser cogo min na kitabu de bɛ ka nin baro ɲɛfɔ an ye a b'o cogo la 1 Samuel an tun bɛ 1 Samuel kɔnɔna na 1 Samuel a chapitre 26 ka jigin o tɛ wa 20 fana bɛ yan a bɛ 2 Samuel fana kɔnɔna na chapitre 15 aya fɔlɔ ka jigin a bɛ na ni Absalom fana ka baro ye ni Absalom Dawuda yɛrɛ bɛ siran nin ɲɛ masa Dawuda yɛrɛ siran nin cɛ ɲɛ a fana fɛrɛ tun ka bon kojugu Absalom a fana tun bɛ baara kɛ ni espionnage sira ye cɛ o cɛ n'a y'i dan dugu o dugu n'a y'i dan espionnage sira la a bɛ se i la o de kosɔn service secret les services secrets les plus puissants au monde CIA b'a la KGB ni u bɛ wele ko FSB o tɛ wa KGB yɛlɛmana ka kɛ FSB ani le Mossad les services secrets israéliens font partie des services secrets les plus performants au monde ani la DGSE la direction générale des services d'État direction générale de la sécurité extérieure oui service secret français oui DGSE u ka service secret o tɔgɔ DGSE Israël ka service secret o tɔgɔ le Mossad ils font partie la CIA o ye américain o de ye o tɛ wa M6 ou bien M6
Mi6 ou bien M16 de tout. Ouais, britannique ou MI6. hein? MI6. MI6. Eh, Ottawa. Olubé. Oka. Branche locale. Ouais, police ou de. Mais Kabako ni donna ni nous organisation comme nana. Et bah Mossad ni Israélien service secret ni ou moqué au Kaboro de. Nous avons un service secret mon puissant nous. Israélien. En fait, c'est le service secret le plus puissant au monde. Allahu Akbar. Classement qu'on a toujours bien. Classement B qu'on a dans Mossad B. Mais au cas fait un jouet, Mousso de. Allahu Akbar. Au cas service secret, il y a Mousso qui a fait des coronas. Au cas Missi, ou bien femme belle qui l'a fait. Ou bien président Kounda. Il t'a donc. Ou bien. Tellement que vous checkez, elle travaille pour le Mossad. Donc c'est ça. Allez, donner que Gafé Korola. Gafé Mounuka Korne Koran, allez, donner que Atina Koran, il y a Korana. Nana, Koran Koranana. Korana, des révolutions pour hier. La révolution. La révolution technologique. Parce que, c'est ça, Amborano, Aero Chamambé, notre Zenezi Kononana, Zenezi 42, chapitre 42, Abinani Youssouf Akaboroye, Youssouf Fana, tout le monde a Balmaka au Borakanan, à Koku, Nana, Égypte espionné, Kasra Ayudo, nous t'avons qu'à faire pour Doroké. À Koka, on a un agent de espionné. Au cas Mangambe, Bounia, parce que comme Bilay, on a l'espionnage. Vous parlez pas quoi ça fait? Hein? Ayou Bakabaka, quoi ça fait? Allez au don, nous nous t'avons qu'à faire au Balma Youssouf, au Emou, puis Colomb, on a mis le dos. Il y a un nous, mais c'est ça. Amina do Koranu Koronana. Korana, Korana va fier. Moment Lamine est Chile. Si ça donne kata, faut kata djeouli. Révolution bina kep. Moutiri, c'est la révolution. Yelema bina do ko la kosobe. O yelema. Fola mogo. Fere do tumbu bolo. O fere de yelema obe sega anona. Révolution civilisation halakira. Inafa alabe ambaro. Qur'anu konana abambaro yorotime. Abambaro surtout Mariama konana aya bi wulu nani ako moko temana de moko mun setu nguye yechugo fambele jele to tun kafsani awiyo abese ki kuma ika suratu rom konana Quran sura bisaba aya kononto ako moko temana ka ko awnye setu nguye fere tumbu bulu dabali tumbu ye duguma kolo sanfɛ ka tɛmɛ aw kan aw tɛ suma yɛrɛ a bɛ segin kuma in kan kasasi kɔnɔna na Quran sura 28 aya 78 nana n'a ye a ko mantow tɛmɛna minnu tun ka fisa ni aw ye sira bɛɛ fɛ o tun bɛ aw ɲɛ kan donc o hukumu kɔnɔna na a ko bon ko in bɛ segin a nɔ na a bɛ sɔrɔ ka Alakira baro a ko e ka mantow taalen ɲɛ révolution bɛ na kɛ fɛɛrɛ kuraw bɛ na fɛɛrɛ kura dɔ ye jumɛn ye a ko e ka mantow bɛ na fɛɛrɛ sɔrɔ o bɛ na espionnage kɛ o tɛ mɔgɔ ci bilen dɛ k'a fɔ ko o bɛ mɔgɔ dɔw de ci dugu ni dugu o dɔrɔn tɛ dɛ mais a bɛ fɛ k'a f'i ye a bɛ na ni fɛɛrɛ kura wɛrɛ ye o fɛɛrɛ fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kelen tɛ taa ka kelen to yen c'est-à-dire les ressources humaines adamadenw baara tɛ se ka taa olu kɔ quoi o ye wajibi de ye donc o b'a nɔ na mais fɛɛrɛ kuraw bɛ na fɛɛrɛ kura minnu bɛ na o fɛɛrɛw ye jumɛn ye ça c'est la technologie aujourd'hui bibi na maa tɛ maa sɛgɛsɛgɛ ka i ka ko ɲɛdɔn ka tɛmɛ nɛgɛjuru sira ninnu ka canal fɛ nɛgɛjuru sira ninnu o ye satellite de ye satellite minnu gulonlen don sanfɛ o de kosɔn a ko ko najimi ko yala i ma najimi ko mɛn o Quran sura 57 ko yala najimi aya fɔlɔ ka jigin ko e m'a mɛn najimi ye
fɛrɛ de lolo de don ala ko k'ale tɛ maloya ka misali boli sosomuso ɲɔgɔnna ka walima fɛn mun ka bon ni sosomuso ye Kuranɛ sura 2 aya 26 inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha k'ale tɛ maloya ka sosomuso ɲɔgɔnna kɛ misali ye walima fɛn mun ka bon ni soso ye lolo ni fɛn jumɛn de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye satellite o satellite de b'an bolo a gulolen de fan bɛɛ lajɛlen fɛ o satellite tigiw olu de bɛ diɲɛ contrôler parce que information bɛ olu de bolo olu de bɛ ko in ɲɛdɔn o de kosɔn mɔgɔw bɛ ka kule ko a b'a la Faransi ka taa Faransi de fɛrɛ ni tigɛ walasa kɛlɛ ka kɛ an fɛ yan kana se o kuma na dɛ o bɛ taa min ko Faransi t'an dɛmɛ Faransi fa de bɛ Faransi la o k'an dɛmɛ mais ni Faransi sɔnna o ka satellite bɛ yen o yɛrɛ ko o bɛna drone 4 des drones Ripers armés o de tɛ wa repère a bɛ repérage kɛ a bɛ gosili kɛ en même temps o ka muso ni o ye ministre de la défense ye Faransi muso lakana ministre ni a ko k'u bɛna 4 bila ka na Sahel jamana kan ale bɛ yaala a bɛ yɔrɔw kɔlɔsi n'a ye mouvement ye n'aw bɛ marifa la n'aw bɛ motow kan walima pick-up kan a b'a sama ka information di depuis Faransi i bɛ k'a lajɛ i ka ordinateur la Allahu Akbar. e bɛ k'a lajɛ i y'a ye i b'a fɔ ko je o y'a sɔrɔ a bɛ Sahel a bɛ Kidali wo dɔ kɔnɔna na Adrar a bɛ ka a ye mɔgɔ dɔw ye Adrar kuluwo la o bɛ ka don kuluwo la o bɛ ka bɔ a jɔlen bɛ a bɛ jɔ u ka mouvement suit a jɔlen don a t'a jɛ donc sisan ni mɔgɔ sugu jumɛn de don a b'a sama e de b'a sama kirikiri i b'a sama ka gɛrɛ ka zoomer i n'a fɔ a tun bɛ ka jirali kɛ alakira la cogo min na ko u ko alakira taara sanfɛ alakira ma taa sanfɛ dɛ a tun bɛ ka jirali de kɛ la vision kasfu an bɛ ka mun ye nin ye ta i y'a ye jɔ marifa b'u bolo donc comme déjà drone ni information b'a bolo a bɛ se ka wuli ka taa o attaquer ye mais sisan ko c'est pas la peine drone yɛrɛ marifa bɛ ale la quoi missile bɛ ale la i b'a kɛ ten dɔrɔn ka missile déclencher a b'a verrouiller dɔrɔn ka gosi a t'a jɛ Allahu Akbar. o ɲɔgɔnna de tun bɛ Sulemani bolo masa Solo kɔrɔna bɔ o baro de bɛ ko Hudu u b'a fɔ ko Hudu-Huda ko kɔnɔ dɔ de don kɔnɔ mun taara yeli kɛ yɔrɔ jan na a ye dugu dɔ ye masa muso de bɛ dugu in sanfɛ dugu in kunna ni bɛ wele ko Saba masa muso kɔnɔ in nana jɔ ka dugu in kibaruya bɛɛ ta ka segin n'a ye a taara di Sulemani ma Sulemani sɔrɔla ka o ye service secret y'a ye a ye dugu in espionner ka sɔrɔ adamaden ma taa donc bi tile an bɛ o hadara de kɔnɔna na an bɛ o wagati de kɔnɔna na donc information ye jumɛn parce que ala y'i kali ko yala i ma Ankabutu ko mɛn wa Ankabutu nalen Kuranɛ sura 29 Ankabutu tɔgɔ la toile mondiale toile d'araignée o de tɛ www minnu bɛ anglais dɔn Ustaz teacher World Wide Web. Web o de fɛn bɛɛ dilan quoi. toile o de tɔgɔ ye web ye. nalo t'a kɛ ten wa o kɔrɔ ko diɲɛ bɛɛ quoi. diɲɛ bɛɛ a bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na quoi. kibaruya kelen mana kɛ o kɔrɔ bɛɛ b'a kalan. donc o de ye Ankabutu ye quoi Kuranɛ sura 29 aya 41 ko diɲɛ bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn na ni toile ye quoi toile d'araignée mondiale mais ale bɛ point 1 de daminɛ n'a ye point 1 daminɛ a bɛ sin ka a munumunu ka kɛ yɔrɔ ye a b'a bɛɛ di ɲɔgɔn ma donc diɲɛ sɔgɔlen bɛ so kelen de la o de kosɔn a b'a fɔ ko mais pourtant ko nalo so nin k'a ka fɛgɛ quoi c'est très fragile n'a sɔrɔ a b'a dɔn
Ils ont envoyé conseil Europe pour bloquer les virus. Russie Europe ka bara Europe est bloqué. O virus do place ata o ka serveur là. Ka kwa kuna foni betunu là. Ka soro die sokole no o ka fembe sokole no o la. Bi anga téléphone fembe ba kono nana. Mais abeka bloqué o yoro ni kelende. Virus ba be bloqué. Mais à quoi toile en kaputu o de ba ira ka fo jebe na soko nyogona ko ni u bebe na soko nyogona korna sura bi shege ani kele ni ubuli suratu takwir aya wolomna ni u be soko le no nyogona bi gog be ke france beba akalama wakati kele na ko do be ke ya 600 bamako jebe be kuma ka jebe télévision be bo o labo amba ye fam bele jele be je soko le no nyogona mais a soko le no nyogona ni toile de internet sira internet yi juma ne bo di lolo satellite Allah akbar korna ko wakati bina bani adama abina ayere nyinga ko yala ambeta miko ambe boli kata mika dugo ko do yoro te ko ambeta mi boli yoro be mi ala ba ko boli yoro te ko siratu kiya ayatan tanikele suratul kiyama korna sura bi wolo nani duru ayatan abi nyingali ke ko yala ko boli bi ke kata mi ibi boli kata idogomi ko dombina ko adama demba yere nyinga ko ambe boli ambeta andogomi ala bi sura ka ko boli rote ko yalla la wadara fambe yele ndo mais togodi ko ni empreinte ye suratul kiyama ayanani ni ci tega beka tega demoni bi abe arresire len jago ya ibna rabeki ke ibna katlina ni yere jago ya ibna passeport ni yere jago ya ibna carte ni do ni tara obe ibolo woni muntaka anoro e yere ka kibara bede blay Allah ni cheni ke du ko ya ni ko kibe boli kata franci ana ko eta dongo e mata rasi ko eta rami ne marfata ka muguci mogola ka marfa ni bla e ka empreinte torala o be marfa ta dro ka ta do machine avec ka empreinte di ne fenta ka bla ni ya ta ka bla ta e ka empreinte torala Allah akbar boliorate mais a sogolendo chugodi a sogolendo net de la kuna foni charolendo et dis-le no dien fambe et ta kalama tout est informatisé ni toile quoi toile mondiale anka boot toile d'araignée kama ke ala kuma na te donc bi service secret ou espionnage be fanga sigile no moins humain et technologie. A fla de betani nyogoye. Quel est ta kelento ko o fla de betani nyogoye. Les services secrets les plus performants au monde travaillent avec des gens. O ka mo be bien fambele di len fe. Ko be kuna foni duma. O kuna foni asorolendo o ka serveur ou be kono nana. O serveur sécurisé le no bo o lu bolo ko o nyogo sécurité té ala ko ko non ko so jasi le. Hacker riche, les risques. Hacker riche nous est virus black. Nyama sera la poui. Ouais, clé de que ça les a fait perdre des milliards. Allah akbar. Donc desera kata o ka machine d'aile. Barero la, o tara barelo masaka machine d'aile. Ouais, ni beke choko parce que Sony attaquera Donald Trump a élection. Donald Trump a élection, ouais manipulation que. Allah akbar. Ils ont manipulé les données. Car République on l'a passé. Car Moussoni, Chorou. Qu'on fait, oui, Halsi ça va pour le bébé. Halsi ça va. Au moins c'est gagné donc, parce que Sony, Kassara, au loup bolo, au cas serveur ni, à sécuriser l'inter, Dieu qu'on a qu'à l'outaïbo. Mais d'autres données qu'on a qu'à. Au cas information manipulée.
o ye mun don ale tora yɔrɔ jan ko o yɛlɛma Allahu ka akbar. o yira a yiratɔla olu yɛrɛ ye mun don o ma bɔ dɛ dɔ wɛrɛ de bɔra bon olu de dun y'a bɔ parce que olu de dun y'a bɔ sisan karamɔgɔkɛ kabako de ye nin ye dɛ o kɔrɔna bɛ nin baro bɔ i ye k'a fɔ diɲɛw bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na ni diɲɛw sɔgɔna ɲɔgɔn na ko niw taa yɔrɔ tɛ niw na quoi niw bɛɛ ye donnen don ɲɔgɔn na komi sisan mun de bɛna kɛ kunnafoni bɛna tɛmɛ fɛn informatiselen jati drone fɛ o de espionnage drone de espionnage dernier cri de ye drone ye quoi technologie ma tɛmɛ technologie kɔrɔlenw ma tɛmɛ mun na o de ye drone ye quoi masa Sulemani a tun b'a bolo a tun b'a ka jamana o de kosɔn a ka jamana ma problème sɔrɔ ko o ko mun bɛ yen a bɛ bɔ a kalama o kɔfɛ u nana technologie mun di a ma o tun ye technologie jumɛn ye o tun ye la téléportation o bɛ sira la ka na la téléportation a bɛ suratu namli kɔnɔ Kuran sura 27 aya 16 ka taa bila 44 baro in bɛɛ bɛ o kɔnɔna na Allahu akbar. tumana min na a ka drone ye dugu nin ye ni o ye kibaruya bila ka taa dugumɔgɔw in ma ni o ye masamuso ni ko masamuso ka sɔn a ka na baya di ale ma Jérusalem masamuso ko ale tɛ baara kɛ ten dɛ masakɛ tɛ baara kɛ ten dɛ masakɛ ye a ka da conseiller ni o ye wele cogo di dangaw ladilibaw a y'u fara ɲɔgɔn kan ko bataki bɔra telegram bɔra masakɛ fɛ ni o ye Sulemani ye k'an ka sɔn n'a ma sɔn ale k'a bɛ an ka dugu ci aw ko di a ka mɔgɔw y'u kanto a ma ko masamuso an filɛ nin ye fɛɛrɛ b'an bolo se b'an ye an tɛ siran ko masakɛ tɛ se ka pɔrɔ kɛ ko nka a tɔ bɛ e yɛrɛ de bolo ni e ko mun o de don masamuso ko ko bɔn ko n'o de don ko ne fana tɛ ko in kɛ ten a ye tile 2 di ne ma n bɛ ko in jateminɛ a sɔrɔla k'a ka fɛɛrɛ tigɛ masamuso o ko muso tɛ kɛ masakɛ ye o kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ o kuma in tɛ tiɲɛ ye masamusow ka ca wa kitabu nana n'a ye fana musow bɛ yen wa o ka fɛɛrɛ ka bon ni cɛ fagolen dɔ ye a ye muso in ka fɛɛrɛ lajɛ a ye sɔrɔ caman fara ɲɔgɔn kan parce que a b'a dɔn k'a fɔ adamadenw ni sirilen don fɛn minnu na k'o ye sɔrɔ de ye a ye sanu ni fɛn caman fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa Jérusalem ko ka taa di masakɛ ma ko ni masakɛ ye fɛn in minɛ dɔrɔn ko u bɛ kɛlɛ kɛ masakɛ in tɛ sa ale la parce que o la masakɛ ka kitabu in kɔnɔna na parce que masakɛ y'a jira ale la k'a fɔ ko ale tɛ masa gansan ye dɛ ko kiraya bɛ ale la k'ale bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma ko kiraya bɛ ale la masakɛ de don ala jɔn de don kiraya b'a la ciden de don donc k'ale bɛ n'a lajɛ ni a ye sɔrɔ nin minɛ dɔrɔn ça veut dire que kiraya in tɛ tiɲɛ ye donc a bɛ fɛn ɲini de la donc o la ko ale bɛ ordre di a ka cɛdenw k'u labɛn u bɛ na cɛ in kɛlɛ ko cɛ in tɛ se olu la mais ko ni masa Sulemani banna la k'u k'u kɔlɔsi u tɛ se cɛ in na dɛ donc u sɔrɔla ka doni caman ci ka taa Jérusalem masakɛ in ye doni ye a cidenw nana fɔ ko bɔn masamuso saba masamuso de y'an bila ka na ko nin bɛɛ y'i ta ye masakɛ a sinna k'o lajɛ ko mun de b'a kɔnɔ ko sanu ni fɛn ninnu a yɛlɛla a ko a ma fɛn faamu ko masamuso in ma foyi faamu ko ni ɲɔgɔnna caman bɛ ale fɛ k'a segin n'a ye ne k'a ma n k'a bɛ sɔn ye n'a ma sɔn n bɛ a ka dugu ci n bɛ kɔmɔgɔw kɛ ɲɛmɔgɔ ye Allahu akbar. o seginna ni doni ninnu kabini muso nin ye doni ninnu ye a ja tigɛra a ko ko ja an ka labɛn an ka taa baya de cɛ k'an tɛ s'a la bilen tuma min na o bɛna wuli Saba k'u kunda Jérusalem parce que information in na information mun dira masakɛ ma a ka drone fɛ a ka drone ye masaya bolo filmé siège a y'a filmé Allahu akbar. kabini ale kɔni y'a ye k'a fɔ ko vraiment masamuso ni ka siège cɛ ka ɲi kojugu o de tora Sulemani a hakili la ko bon ko comme a ye kunnafoni sɔrɔ a ka drone y'a fɔ ko bon délégation wulila o bɛ o kun dalen don ko mais jɔn de bɛ se ka ale ka mɔgɔw cɛ la ko jɔn de bɛ se ka taa Saba ça un peu plus de 1000 Saba bɛ yɔrɔ jumɛn Yémen fanfɛla la
Yémen et Jérusalem, c'est à peu près dans les milliers de kilomètres. Quand John ne sait qu'à Yémen, Kata, Moussoïka, Chézi Nitakana, dit allemand. Kasor Massa Mousso, c'est quand John ne sait qu'à Kanako. Jina Kafri donc, il canto, Aya Bissaba Ani, Chegi, Bissabani Konodo, Bissabani Konodona, quoi le Bissaka Takana, 600, Yani, Baro, Réunion et Kaouli. Quoi de Bissere, avec la télé. Massa Solo, il ketchu, son ko John le Bay, Munka Telina et Donny. Allez, Bolo, Gina era devina Murabo. Gina, Vera Makuma Blanco. Adama Dendo de Wula. Quoi, vous massacrez? Quoi qui t'a vous donné tout le China? Quand tu as barré un quai, il n'y a tout, il y a là. Ah, il y a tout, il y a le droit à se faire une annexe. A testi kera ka ban c'est la il commande que avec nana yere ni iPhone yaro iPhone kadi mo ni iPhone commande français avec nana yere avec na yere c'est ka bien yaro bonya yaro apara ça ni okora téléphone to me for là olu bara ko ko c'est ka silian ka kuma ni mo français Kalma a vidéo appel vidéo avec nyola abi yele ale be ko Amérique dien fato ina mo do sara est-ce que on va ko je ko abana janga nyom bunya bo en fana sisa ni fora ye e ko je ko anga nyom bunya sa ha abi korna kono a étude kera sira pour que accident kana ke sira ola o Israéliens qui là pour étude là. Ça fait ça. Téléportation. La téléportation. Ah mais mobile nous commander, il va commander mobile bina. Il va à Saradron. Monnaie électronique. Il va commander il va Sara électronique il va téléphoner il va voir il va téléphoner il va Sara. Il a Saradron on va Chima. Mokoti nanaye ko anana ni conteneur ulu babe talenye u bebe ba otro ante ando sara ba amsake ke abidamina ayre lela expérience fora de tuye fax nunu ye fax telegram ebe sabani ka dro abe boy am telegram yara oredo bo sisan a yere objet ubena iba komane dro abisingana ina fo telegram mais kitabu doni be munna abe bo olu de la mais kitabu doni be mo munna jawni do hein Israël kadeo mo munne ye mané ani man ani kai ko mana wasalwa abe korona sura jumen kono abe suratu bakaratu kono na aya bidurani wolumla abe korona yoro jumen munu ye sanfe dumnike mané ani kai abe la rafi kono Quran sura wolumla aya keme ani aya bi woro man du matin abe yoro jumen tuni suratu to ha konana korona sura muga aya bi shegi munu ye sanfe dumnike olu be mo intelligent olu de be seka invention quelque ambe la dégueulé quelque la réparation amba a copier ka sega ka meka ka inventer alors ni be ulu de la ko munu sans fait dumni ke o de ko son dumni be demsenu dumni be mankante ka di demsenu dumni do be adama de hakili girim ha to wote dumni be di demsenu dumni kerengel len do be o de be adama de intelligence développer bon sans fait dumni soro baga ka dum olu joli siraw olu de be sega invention quelque ulu bonaw ani munu ye sanfɛ dumuni wɛrɛ kɛ tabali sanfɛ Quran sura wulo suratu Maïda tabali la table servie aya kɛmɛ na aya olu bɔnsɔn olu joli siraw bɛɛ bɛ invention kɛ olu bɛ se ka invention kɛ mais an tɔw tɛ se ka invention kɛ an bɛ u ladege de o ye ko mun ɲɛ sɔrɔ an bɛ o ladege de
mais an tɛ se ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ an yɛrɛ ye quoi parce que o lɔnni ma a tɛ an na quoi a t'an joli la quoi Allahu Akbar. kunfɛ ko tɛ yen dɛ an ɲɛ bɛ Europe la olu tɛ kɔngɔ tɛ Européens minɛ o bɛ taa dumuniw bɔn a b'a kɔrɔ dɔn wa nin de don table servie olu y'a lɔnni dɔn tout t'a la ta t'a la i bɛ to ka dumuni kɛ i ka table kan i tɛ dɛsɛ nasɔngɔ na i bɛ ka table dilan ni dumuni i b'a fɔ ko madame a bila table kan o bɛ to ka wɔyɔ k'a kɛra nasara ye nasara t'a fɔ aw ye o t'a kɔrɔ fɔ aw ye hali ni table tout t'a la ta t'a la ni olu bɛ voyager hali voyage fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ table 2 a ka table démontable n'a fɛ ka dumuni kɛ a b'a e tɛ dɛsɛ dumuni na kɔngɔ b'an bɛɛ faga yan kɔngɔ tɛ olu bɛɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu an ye dɔɔnin kɛ wagati janfara inshallah juma wɛrɛ o la an bɛ ɲininkali dɔrɔn de kɛ an bɛ ɲininkali dɔrɔn de kɛ o la o kutuba walasa mɔgɔw ka se ka fɛn dɔw faamu.